سلام زخوركم تخطاتلتي تجراي أونلاين كمل لهم دحند لهم لما أنتي حدار سلاسة كل تشع سلاسة أنا متمرتيو لما أنتون حدش مدب حزنا لكم متينا لنا خسع مدعتا مسانات نحيكم كأتن تلوختا مايكروفون كي عطفو سلازبلكو أتيمي ماكم تخينا يغرتاك برليهم أمو لما أنتي حزنا يمتينا زلنا مدب فليز بلا يخوون كوميتي ጉዳያት ወጻይ ኣሜሪካ ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ዓብይ ክፉት ናይ ሕቶን መልስን ዘተ ኣካይዱ ኣብቲ ዘካየዶ ዘተ ብገፊሑ ብዕምቆቱ ብሕቶን መልክዕን ዝተዛተዩ ዓበይቲ ኣባላት ኮንግረስ ከምኒ ብራድ ሸርማን ኮንግረስመን ብራድ ሸርማን ዝበሉ ፍሉይ ልኡኽ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ናይ United States Ambassador Mike Hammer ካልኦት ዓበይቲ ሰበስልጣናት ኣሜሪካን ዝተረኸበሉ እዩ ነይሩ ብዛዕባ ጉዳይ ምዕራብ ትግራይ ኣልዒሎም ተዘራሪቦም እዮም ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ ክንሪኤና ሓደ ብሓደ እናተርጎምና ናብ ትግርኛ ብእንግሊዝኛ ስለ ዝተኻየደ ኣነ ንግሆ ሙሉእ ብምሉእ ላይቭ እናተኻየደ እናሃለወ ተኸታቲሎ እየ بزعبا سراويت إرترا أب تجراي مهلاو زي موسو سلامنتاي كسح زي وصين منتاي كوص منجست أمريكا زي سر حزب الحتوون تلعيلو إيو وعل بريتوريا ملوك بملوك سلامنتاي زي تتكبره زبلون تلعيلو إيو بزعباتن بحيلتات سنتت صوتاو متقعتي زبصحن عمص زبصحن دقا انستيو تجراي انتاي يقبرلو اتي وصا غداي مينستر أمريكا زبلون تلعيلو إيو بزعبا حاجز تخلكيلو تصنح حاجز منجست إثيوبيا خمي جيرو كلكيلو خمس صنح أنا نشتي عرفت إنير نمبر ملوء بملوء حبريت هاي نورنا لما أنت جن بعليتو منجست إثيوبيا نمنجست أمريكا زادلو خلو مدلاوات جيرو كابسركي صفوف زخنا صوري زخنا حاجز ناب تتأكمت نخيبت صح عبايتها كله زجبوا مدلوات كي يجبر نمنجست أمريكا كل كيلو وخمس سنة مودعت أوجن حراي كم زوله بو مسرتونا وزور حزيك جمر كم زخنا سلذي حاجز بزملكتون تلعيل تزراريهم اليوم العلم زرهم الزراري وتزراريهم اليوم زجر ماكم نجر بزعبا قدايك أيه بحري زل علو زلو زل عل زلو حتى تاتون لما أنتي حسر بزوله ملقعو تلعيلو زي كله استزراربلو قدائيو عبي تخرت يوم غيرهم ريامو نسو مأخل زقبر مدبي يخون لما عندي كتكاتاتلو بتاعم أطبيقية زحتك كومزيز ولا نقرات كنكاتاتلو من لنا أفزي يربح ورا رومر أتكيرنا كومزية تبهيلو بزية وصيام بزية ديبوم زي تبت زي تحسق مزي يقولون عنارة بحد يقولون نقر كاب نرئي دحراي نقد ما أبذيك ما تحساس بنشتك تحساس بكم نحنا وشتاوي قداينا بعلنا أين نوسن زبل إمنات لنا بتعمل ونتخكليو كنا أمنوا له كنا صار حلوز قبلنا نقر مخانو زيك حديو انت خونا جن يترفدو أبزي كرنا أفريقيا أبزوا كرنا أفريقيا في فلاك عب إثيوبيا تبهلا هاجر بتاع محلخ زبلة بوليتيكاوي وتدراوي إيكونومياوي محبر قطباوي كنتات اللو هاجرس يترف أبكالو أتوون ناي معرباويانا ناي نعلها يالانا هاجرات إيدا تاونتن زلو وجده زنع كم زي كون خلنا كن فلتون كن ذكرون يزقبنا سلازي بعلان نقوله بزعبا عدنا بزعبا هزبنا وسانا يوشت عدن نقوله نقر بدقة زلو حيلتات زلوهم تسلوان تسقطنون فليتكا بو مسرت قال سخا مختخا بؤو مسؤو بخما يخيد بسنة سرعاتو كانيخا كتكيد مخال عبي بالحاتيو نسو قروب يقودليو أوشتخا بتاتري أنت فلتان نقرت راح بتوسنت نقرت راح خيركا جلتات غيركا أخيبا غيركا ودق بيلنا يزم خمس ليخن نو أي ودقنا يون نايدقت الواق زي النعق دا يزلو
نايدق سقطي زينا عقد يزلو سلازي ناتنا مختن قالسن ناتنا بهجتات ربحنا نمحلاو كمي جرنا مسزوم حيلتات زياتهم تواديدو ويك عمساتهم زي غوانص مجدن وسدو زبل بتعمي اقداس سلازخونه زناي لو ما انت مدب دارغا ديديكيتد نغبرو نتي لو ما انت استمايطلو بقطتا مورال زيب عبي كركر غلغلي اون سمعنا زي يفدت نغرات سلازخونه كنسمعو يغبئنا صلاتنا اون سمعو ولوم انت تخايلو انتم عمن كلت ندلكم بمحرنيا اون تورغيمكم انت تقربوو تمراص اي خون زول غمتلن خسمعو ولوم كلهم سلازي تحد حدا مزححال دنغرغر مبال صلاتنا زبلصلو زلو منيبليتنا غورو ايموشن سمعتنا يحبرتسبنا تبلصو زغبرو زلو نغر غلغلي زحل ماي غيرو بوم زقوار زي ازي كابلنا مري حبزي نايلو معنتي بخالي تزارو نتو غويترش ميطو يزلخو بزعبا دايركتور جنرال حبرات منغستات أنتونيو غوتيريش زتزاربو ون كونغرسمان براد شيرمان العلو تزاريبو لي it's amazing fantastic ندقهم نمنا أسي نا يونيفرسيتي تمهارو نا كوليج تمهارو نا هاي سكول تمهارو كسمعوا وغبروا بفلاي اكتيفيست زخونو نتግራይ عدم زفوتو أبزي يربح نا وشتي بوليتيكا زي تحالخو زي تتصامي دوم مصاري اتيوم زلو زي كونو كاون كوصو عدل كفختلهم سلازخيل كريو نغرو اتخالي دس زبل نغر نريو زلنا بزعبا بعل حدار صيون ايو حدار صيون يبعل يبطعمي نغر مغداي دغيمه انكو عبص حكوم نبعل حدار صيون خالاي غزي ازبامونكم اليكم نيرئيه بطعم صبق بزخونه منغد ايو زبعل زلو مورال بزهب حبو جغننت حدنت ناي تግራይ بزرئي خمزتريو زلخم افتا تاريخاويت وانا ختمانا كتما أخصم يذكر ذلو بعل حدار صيون ريوة اتحاولتي اتي بملؤ ختما ببانديرا تግራይ دميقو ايو زبعل ذلو بحقي زخرع تهزب تግራይ زغبر كان تغبر كايو صلاتي زغبرو تغبرو رؤسو زيدنن حزب مخوانو مرأيا ايزنا يلوم زبعل زل بعل كم زتريو زلخم ابزي ون رئيو تابان ديرا تግራይ بتأمر بزخونه منقد خمزيلا دميقه صبيقه اخصم كتمانا ايز بعل زلو انكو عبص حكم انكو عبصحنا غلغليهم غرهتات نزاس لزي على طيفه فيسبوك انتو صحيفه اذا امتكو نغر نعمتا كم زلوم دما حزبنا مربوتو تمليسو مريتنا نبعل وانو تمليسو بحقوسن بسلامن نوعلو يغبرنا إلس زي كونه تزاريبكا تاي بليعم تاي ستيمكم نوصير دنن ግን دحراك عبي صقم علنا يلوم زصحف كومنت غور بزح سب يريو زلو باي ذا واي بزح سب شير غير ولو تلطيفه يزلخ بزا ذا سئل زي ذا حز تريقوا زلخم سئل يزلكم زلخو زي اسئل لطيفس نشتي صحفت صحيفه دحر بزح سب خستاغير والو شري غبرالو انا زي يردني انا تغاغي اندحر كوينه بزي زلخم كبرات دق عدي كبرات حتي حواتي اسكن غورني تغاغي خايخ انت يلكمني كرم زي فولطو نغر كفلت فقادنيا يعني عنقاص يكون كسيلخ شدشت 133 سب ريو خستاي لايك غير ولو 15 سب كعا شير غير ولو 57 سب كومنت يبللو انا زغرمن زلو زي تردن ነገር بزعبات بانديرا تريو زلخم صقم زلوغم تغارنيو تغارديو 150 مرغاغص يبلين ساعات يزود ناو نو سوكف كومنت ذهبه ذا بانديرا تحت غبر يانتا ايزي بوليتيكا ناي غوربيت دون تايدوي دوسو زولس يلوم بلحاتو زي يفلت كومنت زو نتا بانديرا تقيمم حصر بزبله ملكو نتا بانديرا تقيمم زصحفلو
جيجادي يخوينو أنا تبانديرا ناسي أبا إرتران تخدكا بعلك بعل انتولو لما أنتو نشتي سئلتات حدا ربعت حمشت زخونا سئلي أبا إرتران تقبر بعل رئيه بانديرا إرترا أيو تلت يفزر أخو بانديرا أنت لا أيو نمبل بالوزر أخوهم أب كل الأمحارة تمكت كوعلو انتولو ريخهم من حكوينكم ويكالوت هايمانوت وبعلات بعل انتولو ملوء بملوء تعدي تختمات بملوء بانديرا ناي منيليك بانديرا ناي رجيم زغورو which is أبز وانزي كم ناي كل البانديرا جيروم وسيدهم وزلوا كخاف حقوق أنت خوني أب أوروميا كل اللي انتخدناه متبساس على من قدي بانديرا ناي أوروميا أيو ناتم بالبلد ريقو أب قالوا تونكم سلم انتهي بتقرأي كبت صحن تقول بانديرا تقرأي من تايم بالبلد لك خورا I don't know إذا كم تقولوا شعزو لكم نتحت قصم تصرفوا أكلات خوني يخولوا يوم إزي أنا عريو في السهاد فترة اللي تحقواس فترة اللي نقري خري أنتو اللخو تهزبنا نتابعها قعقع رساح قوصال مسال تقمات تمثل حاخيخو قعيفو دربيوا ملكت كعيو دك عدي مرأي أيو نتابان ديراخو قحفان تلو تاجرك أي كونن تسليئتو نتجرك أي كونن تسليئتنا نتجرك أي كونن دحريتج أرك زلو التحساسبان علامان فلسفي نسوينا نقوم زلنا تجرك تشكيم وود زلو نجريو تشجر سلازي كمزيلكم بتاع حاف لكم تسألوا بانديرا إثيوبيا سلام انتهيلهم زخريو سباتري عندنا حق بانديرا أنا تجرايس نمنتهي أبو خصوم ينبلبل أبي دا أخم بلبل لو جابان كيدو أبي يوغندا أو عدم حرة ويا إرترا بانديرا تجراي زي أخذ بلبل كتريوا كتم بلبل انفرقنا اللوا زريكم رؤيتو بزي صحافو أونس زخونة ستريت فورورد حقا يا زخونة رؤيتهم صحافو لي كمزي يو خرؤيو وي كمزي كبلي خيتبلو تحقين عهاتكم تسمعكم نجر صحافوا أنا بزرئي نجن بانديرا تجراينا خمزي مبالو حزبنا كابتا خدام رقمتي هاجر عد سنتت عد خحدت عد سدت عد دم عد مزبال مدفع سب بخساد اقرو حنيقة تحنق عدي يلاقق اللو يلي إذا أمن حزو زي زلو تإرتراو اس زلو أي تقانن تقارو خم يولن زلو صحافو واسكي صحافو تا تسمعيتكم أبزي زلوهم تقارو قلل تيكونكم بزح سبي أتي زلو درون كلتم 243 سب أتي زلو صحيفكم نقرونا صحيفكم منع يتقانن زبلن زلو أنا قانين كأخا خريئكم دو تكومنت جزيه بلنان تا خرقرواز دلوخو فيديو ناترقمكو نوحيا جن حلف نارك تعبيتكم نجر كنريو إن أنا أصل زهات زلوخو زهو زلوخم بر مرأخوهم نيرو وسيدة صحيفة مزلو كومنت عابزين نريهم كل شأن نريهم سبات يوم كيدون نقل يوم ريهم ملسون هو ميتسب سلازي ازيري تعذب يزلوخو نتا بانديرا ناي تግራይ ንምንታይ ናው ትመጽእ ዝብል ንምንታይ ተንበል ቢላ ዝብል ተደናገሩ ዝተወሰኑ ተጋሩ ምህላዎም ከም ትገልገል ይኹም ትብልዎ ዘለኹም ናይ ሻዕብያ ልኡኻትን ሰለልትን እውን ነዚ ነገር እዚ ይወሳሱ ኩሉ ከም ዝብሉ ኣብ ዝግበርናዮ ነገር ለው እዮም እንዳ ሻዕብያ ኣይፍለዩ ተጋሩ መሲሎም ጓል እንደርታ ጓል ተንቢየን ጓል ዓድዋ ገለመለን ናውላአትዮም ንህዝቢ ትግራይ ከደናግሩ ተጋሩ መሲሎም ቀሪቦም ናይ ተጋሩ ስሚዕት ዝገልጹ ዘለዉ ዝመስሉ ግን ናይ በዓልቶም ናይ ዓዶም ናይ መራሕቶም ናይ ኤርትራን ናይ ሻዕብያን ናይ መንግስቲ ኤርትራን መልእኽቲ ከመሓላልፉ ዝደልዩ ንበዓልቶም ግን ዝሕሱ ዘለዉ ንበዓልቶም ዝዕሽው ዘለዉ ዘይርድኦም ዘሎ ንሕና ጉዳይና ባዕልና ንፈልጦ ኢና ብዛዕባ ጉዳይና ኢና ንዘራረብ ፅብፅባሕ ብዛዕባ ናትና ፀገማቱን መፍትሕታቱን ፀገምናን ዘለና ሽግራትን መፍትሕታቱን ከመጌርና ንወጾ ከመጌርና ንሓልፎ ኢና ንዘራረብ ንሳቶም ናትና ጉዳይ መጽኦም ክሕምሱ እንተለው
ሕራይ ኣጋኒን ካያ ኢኻ ተጋሩኹም እይብሉን ዝብልስቲ ተጋሩሎ እዮም ቁሩ ድሕሪ ደቂቓ ኸሪአካ እየ እንታይ ከም ዝብሉ ሎሚ ተወዲዎም ዝሰርሑ ዘለዉ ሸዋውያን ተጋሩኹም ዘለዉ ኣይተረስዑ ኢኹም ኤኒዌይ ግን ዛትስ ኦኬ ትግራዋይ ምዃንካ እንኳ ፈለጥኩ እዚ እየ ክብለኩም ብጣዕሚ ፅቡቕ ብዝኾነ መንገዲ እዩ ዝካየድ ዘሎቱ በዓል እቲ በዓል ከዓስ ኢሉ ኣይኮነን እንኮላይ ነቲ ተፈጸመ በቲ ኣራዊት ኣረመኔ ሰራዊት ኤርትራ በቲ ኣረመኔ በላዕ ነፍሲ ዝኾነ ሰራዊት ክልል ኣምሓራ በቲ ገባሩ ክፉእ ዝኾነ ድሑር ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ከተማ ኣክሱም ዝተፈጸመ ኣምዳ ማርያም ድንግላት ተፈጸመ ሕዳር ፄና ተባዓለ እናሃለወ ትማለ ስሚዕኩም እየ ተቆፂሩ ብምምሕዳር ናይቲ ከተማ ናይ ከተማ ኣክሱም ተቆፂሮም ክሳዕ ሕዚ ተፈለጡ 1030 ሰባት ደቂ ኣክሱም ከም እተቀተሉ ካብ ወፃ ግን ካብ ምዕራብ ትግራይ ካብ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ተማዛቢሎም ዝመፁ ስድራ ዘይብሎምኡ ተዓቂቦም ዝነበሩ ዝቀተልዎም ዝረሸንዎም ግን ክሳዕ ሕዚ ጋና ስድሮኦም ዘይተቆፀረ ዘይቆፀርዎም ሃለዋት ጋና ኣብ ክባን ዕፅዋን ስለ ዘለና ንሕሞራ መኻደ ይከኣልን ሕዚ ንማይ ካድራ መኻደ ይከኣልን ንማይ ገባ መኻደ ይከኣልን ንዳንሻ መኻደ ይከኣልን ንደጀና መኻደ ይከኣልን ስለዚ ካብኡ ተፈናቂሎም ዝመፁ ተማዛቢሎም ዝመፁ ሓትናን ኣሕዋትናን ዝተረሸኑ በዞም ኣራዊት ኣረመኔ ሰራዊታት እዚኣቶም ክሳዕ ሕዚ ህልውንኦም ኣበይ ከም ዘለዉ ኣይፈልጡን ስድሮኦም ናበይ ከይዱ ክበሃል እንተለዉ ነኽሱም ገፁ ከይዱ ነይሩ ኮይኑ ደው ኢሉልና ነይሩ ክበሃል እንተሎ ቁፅሮም ብዙሕ ግዜ ክወስድ እዩ ፅንዓት ጌርካ ዝፍለጥ እዩ ግን በቲ ፅንዓት ክሳዕ ሕዚ ተፀኒዑ ዘሎ ጭቡጡን ጥሉሉን ዝኾነ መረዳእታ ግን 130 ሰብ ኣብ ከተማ ኣክሱም ኣብ ክልተ መዓልቲ ተረሽኑ እዩ ብግፍዒ ተሓሪዱ እዩ ብኻራ ኣምዳ ማርያም ድንግላት እውን ብጣዕሚ ብዙሕ ሰብ ሕዳር ፄና ብዕለና ሃለፍቲ ገዳም ናይ ኤርትራ ሰራዊት መፅኡ ረሽንዎ እዩ ጨፍጭፍዎ እዩ ኸይዱ ስለዚ ነዙይ ዝቃወም ስራሕቲ እውን ይግበር ኣሎ እዩ ሰላማዊ ሰልፊ ዝመስል ጭርሖታት እውን እናተሰምዐ እዩ ሶ ንእሽተይ ኢልና ሓንቲ ቅልቅል ኢልና ክንሪኣይና ከሪአኩም እየ ኦኬ ሓደ ግዜ እዚኣ ክትሪእዋ ንእሽተይ ድምፂ ክገብረላ እንድዮ ግን ዙም ክንገብራ ኣይና ሪጎ ኣብ ትዊተር እያ ተለጢፋ ዘላ ሼር እየ ገይረያ ድምፂ ምህላዊ ክረጋግፅ እየ حرة ينبار اوكي زيا نقاب رأخم وا كم زبالة نقرات نواخاتكم مخملس نفت داشبورد ناي تقراي اونلاين يا خير نيره كم زبالة وون يرئي للو اب ناي تقراي كوميونيكيشنز بيرو افيرز وون زوات اسئلتات له كنرئينا نسو تو نورمال لومود زخونه
ኣብ ሕዳር ጽን ዝግበር እግሪ ናይ ምሕጻብ ስነ ስርዓት እውን ይካየድ ከም ዘሎ ኣቀባብላ ጋሻ ይካየድ ከም ዘሎ ተንትማል ወጽን ዘሎ ኣዴታት እውን ካብ እገላ ካብ ከባብ ዓድዋ ተላዒለን ብእግረን ኒ ኣኽሱም ብእግረን እናተማህለላ ካብ እገላ ተላዒለን ነኽሱም ዝኸዳ ዝነበራ ኣዴታት ሪኢኹም ወኒኹም ሕዚ ዘሪእኩም ስእለታት ድማ እቲ እግሪ ናይ ምሕጻብ ስነ ስርዓት ኣጋይሽ እንትመፁ እንተለዉ እንትኣትዉ እንተለዉ ዝተገበረ እዩ ደስ ዝብል እዩ ርኢዎ ስእሊ ጥራሕ እዩ ድምፂ ይብሉን ስእሊ ጥራሕ ይኽሪአኩም ትእጋር ክሕፀብ እንተሎ ዘርኢ እቶም ደቂ ዓዲ ነቲ ዝመፀ ጋሻ እግሮም ነቶም ዝመፁ ጋሽ እጋሮም እናሓፀውዎም ከም ትሪእዎም ዘለኹም ተቐቢሎም እናሓፀውዎም ማይ እናስተይዎም ኢና ንርኢ ወዚ ሕዝቢ ገዚፉ ዝረአ ዘሎ ስእሊ ገዚፉ በይነ እየ ዝሪኦ ኣለኹ ኦኬ there we go ረእይዎ ትማይ ውሕጁ ዶ ትሪእዎ ኣለኹም ዝኩሉ ሰብ ዝሓለፈ ናፍቱ ከተማ ዝሓለፈ ፍቲ እግረ መንገዱ ኣብ መንገዱ እናፀንሑ ዝሓፀብዎ ትማይ ውሕጁ እዚ እውን ረእይዎ ከምኡ ጋሮም እናተሓፀቡ እዚ ትሪእዎ ኣለኹም ተበጋይሽ መብዛሕተን ኣዴታት እየ ዝርኢ ዘለኹ which is ብጣዕሚ ዘኹርዕ ደስ ዝብል ኣብዚ እውን በተመሳሳሊ ኣብዚ እውን ንሱ ትሪእዎ ኣለኹም ሰብ ህዝቢ ካብ ክንደይ መንገዲ ተጓዒዙ ዝመፀ እግሩ እናተሓፀበ ተመሊስና ኢና መፂና እዚኣ እያ እታ ናይ መወዳእታ ስእሊ ናባኻትኩም ክምለስ እየ በዚ መልክዕ እዚ እዩ ዝበዓል ዘሎ I'm sure ግዜ እንተዝህልወና ካብዚ ንላዕሊ ብዙሓት ክሊፓት ብዙሓት ስእልታት እዮም ዝልጥፉ ዘለው እዚዩ ግን ሎማዓንቲ እኹል እዩ ከምቲ ዘርእኹኹም ረእይዎ ደሚቑ ብጣዕሚ ብዘኹርዕ መልክዕ ባንዴራና ከዓ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ኣብ ከተማ ኣኽሱም ብድሙቕ መንገዲ ተንበልብል እያ ዘላ ሕራይ እምበኣር እታ ናብታ ናይ ሎማዓንቲ ርእስትና ኢና ክነኣቱ ፕሊስ ሼር ግበርዎ ላይክ ግበርዎ ብዙሕ ሰብ ምእንታ ክከታተሎ ገዳሲ ስለ ዝኾነ ኤምጂ ትብል ዘለኻ ውፃእ ከይሰጎኩ ትዛረቦ ዘረባ ኣቋሪፀ ክሰጎኩም ኣይደልን ግዜ ክወስድ ኣይደልን እንድሕረው ዙ ፀኒሕኩም እሞ ዘረባይ ምስ ጀመርኩ ፕሮግራሚ ምስ ጀመርኩ ናብ ዝሕዝ ዝፅል ምስ ጀመርኩ እንድሕር ተዓናቒፍኩምኒ ፀሪፈ የኸውፀኩም ብጋናኹም ውፁ ዋ ኣበይ ነበረ በዓለገ ክድ ድርባይ ጓሓፍ ሕማቃት ደቂ ሰብዓ ዓመትኩም እዚኦም ኣረግቶት ሰባት መልእኽቲ ዝገድፍሉ የለዉ ነጊርኩም ዶ ደው ኢሎም መልእኽቲ ዝገድፍሉ ዓበይቲ ሰባት ዓበይቲ ንዓይ ዝወልዱኒ ሰባት ኣብዚ መፂኦም ከም ቆልዑ ከምቲ ንእጅር ኣክት ይገብሩ ደናቁር በሉ ናብኣ ክነኣቱ ኢና ናብታ ዝበልኩኹም ናብታ ናይ ሎማዓንቲ ፕሮግራም ክትሰምዕዋ ኣለኩም ኢለ ጉሒፈዮም እዮም ዘዳለኹዋ ማለት ሰቶም መዳልዮም ግን ክትሰምዕዋ እናተርጎምና ኢና ንውሕ ዝበለ እዩ ግን ኩሎ ይንሪኦን ግደብልኩም ናፍቲ መደብና ብዝጥዕም መንገዲ ሕልፍ እናብልና ኢና ክንሪኦ ክገርመኩም እዩ እትተላዕለ ነጥብታት ክገርመኩም እዩ ማዕረ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ጉዳይ እንተይተረፈ እዮም መልዒሎሞ so there we go اس ከምዚ ኣነ ንርአያ ሞ እንድሕር ዝመዓራር ነገር ሊእዎ ክነመዓራርዩ ኢና ሕዚ ክቕፅል እዩ The Committee on Foreign Affairs, Subcommittee on Africa will come to order. The purpose of this hearing is to examine the current state of United States policy towards Ethiopia. The chair would also remind our guests today that peaceful protest is welcome in this House. However, violence or verbal outbursts will not be tolerated, as they are violations of House rules. I now recognize myself for an opening statement. A little over 1 year ago, እዚ ትቸርማን እዩ ተቦምበር ናይዚ ኮሚቴ ሳብ ኮሚቴ እዩ ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ባይቶ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ገፊሕ ኣርእስትታትን ሕቶታትን ኣልዒሉ ዘትዩ ብዝብል እሞ ድማ እቲ ኣርእስቱ ከዓ
መጽባዓ ወይ ሓደጋታት ኩነታት ፖሊሲ ኣሜሪካ ይዝብል ኣባላት ናይ ኮንግረስ እዮም ዚኣቶም ብኣቦ ወንበር ጆን ጄምስ ይዝባሃል ትዛረብ ዘሎ ንሱ ኢትዮቦ ወንበር ናይቲ ኮሚቴ ዝምራሕ ንኡስ ኮሚቴ ኣፍሪካ ይዝባሃል ኣብዚ መጽኦም ምስክርነት ዝህቡ ዝሕተቱ ኣብ ኮንግረስ ቀሪቦም እዮም ዝሕተቱ ዘለው ተፈላለዩ ኣካላት ንኣብነት ኣምባሳደር ማይክ ሃመር ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ፍሉይ ልኡኽ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ካብቶም ቀሪቦም ዝሕተቱ ኣካላት ሓደ እዩ ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ናይ ዩኤስ ኤድ ምክትል ተሓጋጋዚ ኣመሓዳሪ እውን ክቐርብ እዩ ታይለር ቤክለመን ይዝባሃል ንሱ እውን ክቐርብ እዩ ስለዚ እዞም ኣካላት እዚኣቶም ዝተፈላለዩ ኣባላት ኮንግረስ እዮም ሕቶ ክቐርበሎም ነቲ ሕቶ ክመልሱ እዚ ኢና ክንሰምዕ ሕዚ መጀመርያ ባዕሊቱ ጆን ጄምስ ተቦ ወንበር እዩ መእተዊ ክገብር There was widespread attention on the situation in Ethiopia. A cessation of hostilities agreement was reached between the government of Ethiopia and the Tigray People's Liberation Front, bringing an end to the intense conflict. This hearing serves to examine the status of cessation of hostilities agreement implementation and more broadly the US-Ethiopia bilateral relationship. ስለዚ ሎማዓንቲ ንሪኦ ዘለና ትድሕሪ ባይታ ናይቲ ኩናት ከመይ ኢሉ ከም ተጀመረ ትኩረት ናይ ዓለም ናብኡ ገይሩ ከም ዝጸንሐ ተዛሪቡ ሎማዓንቲ ግን ሕዚ ንሪኦ ዘለና ይብልሎ ብዛዕባቱ cessation of hostilities ወይ ከዓ ተጻብኦታት ጠጠው ምባል ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ተፈረመ ውዕል ከመይ ይኸይድሎ ኣበይ በፂሑሎ ንሱ ክንምርምር ኢና ብኣውርኡ ድማ ናይ ኣሜሪካ ናይ ኢትዮጵያን ዝምድና ኣብ ከመይ ዝበለ ኩነታት ኣሎ ክንርኢና እዩ ዝበለ A stable Ethiopia is good for the Horn of Africa and important to broader strategic US interests in the region. ዝተረጋገአት ኢትዮጵያ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃን ንቀርኒ ኣፍሪቃን ንናይ ኣሜሪካ ስትራቴጂክ ረብሓታትን ጠቃሚት እያ ትረብሕ እያ However, I'm very concerned about Ethiopia's current trajectory and the direction of our policy. ኮይኑ ግን ኣነ ብጣዕሚ የተሓሳስበንሎ ናይ ኢትዮጵያ ህልዎ ኩነታት ኣብዚ እዋን እዚ ዘሎ ህልዎ ኩነታትን መንግስቲ ኣሜሪካ ዝኽተሎ ዘሎ ፖሊሲን The high expectations that began in 2019, including awarding a Nobel Peace Prize to expand and deepen bilateral relationship with Ethiopia, can still be met. But recent challenges by leadership in Ethiopia and challenges including greater conflict in the region and global economic shocks have clouded Ethiopia's journey. In particular, the war in Tigray, current conflicts in Amhara and Oromia, direct comments regarding Ethiopia's so-called existential right to port access and an increasing posture away from the United States has eroded some of the optimism in Ethiopia's democratic future. تزله الوخناتات تخينات فطرو بخلتشان 19 ዓመተ ምህረት ተነቢሩ ዝነበረ ተስፋ ተገይሩሉ ዝነበረ ተፈጢሩ ዝነበረ ህልውይ ኩነታት ከመይሉና ቀሃመይ ይخيድ ከም ዘሎ ማዕረውን ኖብል ፒስ ፕራይስ ተሸለመሉ አብይ አሕመድ ኩነታት ናበይ ይخيድ ከም ዘሎ እዩ ዘብርህ ዘሎ ተስፋ ዘቁርጽ ኩነታት ተፈጢሩ ከም ዘሎ ህዝቡን ክዕወት ይኽእል እዩ ግን and raised fundamental questions about Ethiopia's economic and long-term political stability. These conflicts and their aftershocks have exposed the deep divisions present in Ethiopian society. እቲ ቁጠባዊ ውድቀትን ወታደራዊ ጎንጽታትን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ተሓቢኡ ዝነበረ በጣም ዓሚቕ ዝኾነ ኣፈላላያት ፖለቲካዊ ኣፈላላያት ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ዓሚቕ ኣፈላላይ ክቃላዕ ገይሩ እዩ Eritrea's president Isaias Afwerki continues to undermine the cessation of hostilities agreement as his troops remain in Ethiopia. President ኤርትራ ኢሳያስ ኣፍወርቂ ነቲ cessation of hostilities ወይ ከዓ ተጻብኦታት ተጠው ምባል ሕዝውን እንተኾነ የባላሽወሎ እዩ ምኽንያቱ ሰራዊት ኤርትራ ሎሙን እንተኾነ ኢትዮጵያ ኣሎ Troops that have committed massacres, rapes and other human rights violations and atrocities. እዞም ሰራዊት ኤርትራ እዚኣቶም ድማ ዘስካሕክሕ ገበናት ዝፈጸሙ እዮም ጅምላዊ መቅተልቲ ዝፈጸሙ እዮም ዕስላዊ ዓመጽ ዝፈጸሙ እዮም ካልኦት ገበናት እውን ዝፈጸሙ
ናይ ፀረ ሰብኣውነት ገበን ዝፈጸሙ ሰራዊት እዮም ክሳብ ሕዚ ኢትዮጵያ ዘለው ኣብ ኢትዮጵያ ዝውልዎ ዘለው ንዓቶም ትግራይ እውን ኢትዮጵያ ስለ ዝኾነ ትግራይ ዘሎ ማለቶም እዩ Meanwhile, countries like China and the United Arab Emirates have established extensive economic ties with Ethiopia, ties that increasingly are moving into political and security space. Reports widely indicate that weapon systems provided by the UAE, among others, were a decisive factor in the Tigray conflict. رأيوا والحزت حقي يوصوا اللون من سئلهم كيمسلكم إن بلا مخنيات كم زيلهم أي زارون بفلات يوم زجور وزلوا علامات لزلوا يوم زجور وزلوا حزز بولو أب إثيوبيا منجست تشاينا منجست يونايتد عرب إماراتين قليل زي كونه سلوا خم زلوا بفلاي كع نابتي إقتصاديون وتدراون شناخات نايت إقتصادي نايت قطباي أتو خم زلوا بفلاي نا يونايتد عرب إماراتس وتدراوي عقمي أبت نايت تجراي وسانا يزخون قدي كم تسعود يفلت يو. And appears that Ethiopia is leading an increasingly rapid regional arms race. Additionally, just 3 months ago, the government of Ethiopia accepted an invitation into the BRICS country grouping. Hey, well, قاسنا على كتمسيات عن نجار. حزيز دمازبل زلوا ኢትዮጵያ ኣብቲ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ናይ ኣጽዋር ምሽማት ምቅድዳም ካብ ዘካይዱ ዘለዎ ሃገራት እያ ብፍልይ ዝበለ መልክዑ ድማ ኢትዮጵያ ቅድመ 3 ወርሒ ናብቲ ብሪክስ ዝበሃል ምትእኽኻብ ንህንዲ ቻይና ብራዚል ደቡብ ኣፍሪቃ ህንዲ ሩስያ ዘለዎ ምትእኽኻብ ተዓዲማ ከም ዝኣተወት ተፈሊጡ ኣሎ Economically, Ethiopia is struggling with unchecked inflation, a severe foreign currency shortage, and a sinking credit rating. بقطب عين خر أنت لإثيوبيا بتعم ترى أي زي فلت ودكتنا إيكونومي ودكتنا قطبة أجت موازلو هاجريانا أمنت نايوز أشر في يلن زي رأيو زق بابه خاب قصة روز أخيد إيو إنفلوشن مالت زق بابه إبتقرنيا زق بابه خاب قصة روز أخيد إيو ويكعتنا إثيوبيا ناي جنز ناي مجزع حيلو بايت هذا بيتو إيو زيهم كم زيهم زولو إيكونومي ودكت مجلسات كوينم لونا إثيوبيا نايت هاجر إيكونومي مجلسي. Without support from international financial institutions, it's expected that Ethiopia is at risk of defaulting on its nearly $30 billion of external debt. اندحر نايدج ناي financial تكالات زي حقي زموا إثيوبيا $30 billion نايدج لقح ديفولت تخدقوريا. ناتي لقاح قمت كريديت كارد زلو سبب انتليو كريديت كارد زلو كنت فولت ويهم كريديت كارد ببور حط خفلو خفال له عقم زلو سول كعب ملاء سنك قبل إذا خفلا تتلقاها 100 تكون كلتا 100 300 whatever amount كم زلا يخفلا قالوا يسوي كعب ب30 ب$10 ناقور يخفلو إثيوبيا حزي تببور حز خفال زنوري كفلت كتكفلو يكالتن سلازي إتي ولد كتكفله زي تخيل $30 بليون ديفولت تقبريا ديفولت نحرجيركا نصبح حيتخيركا كريديت كارد هابوني ماكينة حجز دليه جزاء حجز دليه فرنيتشر جزء تلفزيون جزء كمبيوتر جزء والعانا كولوج كنت تلقى إذا حلفت تلقى حيس لازم لسكا نعهان لك حكاني لهم أب سوق يقوم يصدقها. In this and seemingly only this, Ethiopia looks west for our money. يقرأ. And is relying on International Monetary Fund staff-level agreement to stabilize its economy. እዙይ ስለ ዝኾነ ድማ ኢትዮጵያ ናብ ምዕራባውያን ሃገራት ገጻያ ቆላሕት ትብል ዘላ ብፍላይ ከዓ ናብ IMF ቆላሕታ ትገብርላ. The American taxpayers are tired of being used. ኣሜሪካ taxpayers ደኺምዎም እዩ ንኢትዮጵያ ብማንካ ገይሮም እናኸለሱ ኣነ እስ ትርጉሙ ዘግፍሖ ዘለኹ እምበር ንሱ they've been used and we hope to have some of our questions answered here today. Beyond the Grand Ethiopia Renaissance Dam, which represents a critical piece of infrastructure for Ethiopia to reach its developmental goals, it's really hard to see other areas of optimism. بجيكا تحداسي قد بتبهال أبناء إثيوبيا إيكونوميا ومعبالة عبي قد تتصاوت التخيل
ካሊ ኣብ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ዝርአ ተስፋ ክህብ ዝኽእል ነገር የለን The United States has had to suspend life-saving humanitarian assistance for 5 months this year because the government of Ethiopia's complicity in a food aid diversion sham. መንግስቲ ኣሜሪካ ንኢትዮጵያ ዝህቦ ዝነበረ ናይ ምግቢ ሓገዝ ንሓሙሽተ ኣዋርሕ ጠጠው ከብሎ ተገዲድ እዩ ምክንያቱ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ኣብቲ ሓገዝ ምጥፍፋእ ክቋጻጸር ስለዘይከኣለ ሓገዝ ጠጠው ቢልዎ ጸኒሑ እዩ Last week, negotiations with the Oromo Liberation Army once again did not conclude with an agreement, while the conflict in Amhara has not even reached the negotiating table and still simmers. ምስ ኦሮሞ ምስ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ዝግበር ዝነበረ ዝርርብ ዝሓለፈ ሰሙን ስምምዕ ከይተበጽሐሉ ፈሺሉ እዩ ኣምሓራ ዝካየድ ዘሎ ወታደራዊ ጎንፂ ድማ ናብ ጠረጴዛ ናብ ዝርርብ እውን ኣይቀረበን Implementation of the cessation of hostilities agreement in Tigray remains incomplete, and no justice have been served for those brutalized by what some have called the deadliest conflict in the 21st century so far. እቲ ኣብ ትግራይ ጎንፂ ተኽሲ ጠጠው ምባል ተፈረመ ፌርማ እውን ከይተመለአ እዩ ዘሎ እዚ ነቶም ኣብኡ ገበን ዝፈጠሙ ነዚ ዘስካሕክሕ ገበን ኣብ ዓለምና ካብቲ ብጣዕሚ ዝኸፈአ ዘስካሕክሕ ኩይናት ኢሎም ገለገሊኦም ዝገልጽዎ ገበን ዝፈጽሙ ኣካላት ፍትሒ ወይ ቅጽዓት እቶም ጉዳያት ናይዚ ገበን እዙይ ፍትሒ ይረኸቡን ዘለዉ ክሳዕ ሕዚ Last December, just 1 month after the cessation of hostility agreement was signed and 11 months after Ethiopia's AGOA eligibility was rescinded for gross violations of human rights, Prime Minister Abiy Ahmed was invited to Washington, D.C. to attend the Africa Leaders Summit. The hearing title is about the promise and the peril of U.S. policy toward Ethiopia. And if I'm being honest, it's increasingly difficult to see where the promise lies. ኣብ ዝሓለፈ ዲሰምበር ታሕሳስ እቲ ተጻውታት ጠጠው ምባል ምስ ተፈረመ ድሕሪ ሓደ ወርሒ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ናብ ዋሽንግተን ተጸዊዑ መጽኡ ነይሩ ኣብኡ እዚ ናይ ሎማዓንቲ ናይ ዝርርብ ኣርእስቲ ድማ በቱ ሽዑ ተገበረ መጽባዓን ሓደጋታቱን እዚ እዩ ተባሂሉ ተጸዊዑ ዘሎ እዚ ናይ ሎማዓንቲ ንዘራርበሉ ዘለና ኣርእስቲ እዚ እዩ I thank the witnesses for appearing today and look forward to their testimony. ነቶም ምስክርነቶም ክህቡ መጽኦም ዘሎ ኣካላት ብጣዕሚ እየ ዘመስግኖም The chair now recognizes the ranking member for a statement. Thank you, Chair James and Ambassador Hammer, Deputy Assistant Administrator Beckelman. Thank you so much for testifying before the subcommittee today. የቅኒልና መጽኻ ኣብዚ ምስክርነትካ ክትህብ ድሉ ስለ ዝኾንካ ትብላ representative Jacobs On the state of U.S. policy towards Ethiopia. Ambassador Hammer, it's great to see you again after welcoming you in San Diego this summer to host the Ethiopian Diaspora Peace Conference and hear the perspectives of different Ethiopian diaspora communities so we can work together towards peace for the country and region. I have to admit, I wish we were in San Diego right now. I am cold, but I'm glad to see you again to further that conversation. ni ambassador Mike Hammer ya ጽቡቕ ኣብዚ ደጊመ ክሪአካ ዓሚ ሳመር ዝሓለፈ ሓጋይ ንሳን ዲያጎ መጽኻ ምስ ዳያስፖራ ኢትዮጵያውያን ክትዘራሩ መጽኻ እናሃለኸ ተራእይና ነናና ኣብዚ ንዓኻ ክራእይ ምቕዒ ድማ ጽቡቕ እዩ እያ ትብሎ ዘላ I'm so proud to represent San Diego, a community that has a long history of welcoming migrants and refugees, including Ethiopians, with open arms. And San Diego is just a small portion of the United States' strong Ethiopian diaspora, which encompasses hundreds of thousands of immigrants who have close familial, social, and economic ties to Ethiopia, and makes up the second largest African immigrant group in the United States. እዚ እውን ብዛዕባ ኢትዮጵያውያን ኣብ ኣሜሪካ ዘለዉ ብፍላይ ንሳ ካብ ሳን ዲያጎ ተወካሊት ስለ ዝኾነ ናይ ኮንግረስ ተወካሊት እያ ብዙሓት በሽሓት ዝቁፀሩ ኢትዮጵያውያን ዝርከብሉ ግን ሳን ዲያጎ ድማ ንእሽተይ ሓደ ጭላፍ ናይቲ ዳያስፖራ ኢትዮጵያውያን ዝነብሩላ ዓዲ ከተማ ንዓ ወኪልና ኣብዚ ምጽሐይ ብጣዕሚ ኹርዕቲ እያ ትብላ This hearing is very timely. It has been over 1 year since the signing of the cessation of hostilities agreement in Pretoria between the government of Ethiopia and the Tigrayan People's Liberation Front.
تي cessation of hostilities وكاع تጻبوታት ጠጠው መባል ካብ ዝፈረም ሓደ ዓመት ገይሮሎ እዚ ለማዓንቲ እናካይዶ ዘለና ዝርርብ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ. But we have continued to see ongoing human rights violations in Tigray and across the country. ኮይኑ እውን ድሕሪ ፌርማ ምፍራሙ ኣብ ትግራይ ቀጻላይ ዝኾነ ሰብኣዊ መሰል ግህሰት ይካየደሎ ኣብ መላእ ኢትዮጵያን በተመሳሳሊ as well as spreading conflict in Amhara, Afar and Oromia. ኣብ ኣምሓራ ክልልን ኣፋርን ኣብ ኦሮሚያ ክልልን እውን በተመሳሳሊ ከቢድ ዝኾነ ጎንፂ ይሳፋሐሎ ይጋፋሐሎ. The war in northern Ethiopia and ongoing conflict have triggered a massive refugee and displacement crisis, even setting a world record for displacements in a single year. እቲ ኩናት ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝተኻየደ ኣብ ዓለምና ቀዳማይ ዝበሃል ናይ ውሽጥ ዓዲ ዝተፈናቀሉ ተማዛበሉ ስደተኛታት ብምፍጣር ቀዳማይ ኮይኑ እዩ ብጣዕሚ ብዙሓት ሰባት ካብ መርበቶም ተማዛቢሎም እዮም. We've also seen the disruption of crops and increase in food prices, causing millions in the country to rely on food aid, which was temporarily paused due to its diversion. እዚ ኩናት እዚ ድማ ናይ እኽሊ እቶት ክንኪ እኽሊ ከይዝራእ ከይሕረስ መሬት ተሓሪሱ እኽሊ ከይኣቱ ዓብይ ዕንቅፋት ፈጢሩ እዩ. እዚ ሕጽረት እዚ ኢትዮጵያ ናብ ተወጽዋቲት ክትከውን ኣብ ሓገዝ ዲፔንድ ክትገብር ገይርዋ እዩ. I'm incredibly relieved that food assistance resumed earlier this month, and I commend USAID's work in securing important reforms to prevent diversion and ensure food reaches those in need. እቲ ተቋሪጹ ዝጸንሐ ናይ ምግቢ ሓገዝ ኣብ ዝቐረበ እዋን ምጅማሩ ጽቡቕ እዩ ብጣዕሚ ንUSAID ድማ ከመስግነኩም ይፈቱ. But it was clear when I traveled to Ethiopia in 2021, and it's even more clear today. Many challenges remain to create long-lasting peace, safety, and security. ዘላቃይ ዝኾነ ሰላምን ጸጥታን ኣብቲ ሃገር ክህሉ ብዙሕ ዝተረፈ ነገር ከም ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ከይደና ሃለኹ ኢትዮጵያ ተዓዚበ እየ ሎሙ ከዓ ኣብ መሬት እንሪኦ ዘለና ሓቂ ንሱ እዩ ዘርኢ ብዙሕ ዝተረፍ ነገር ኣሎ. Following the signing of the cessation of hostilities agreement, the focus must now be on implementing the rest of the agreement in a thoughtful way, pursuing a credible and inclusive transitional justice process that guarantees accountability for war crimes and ongoing human rights violations, and addressing long-held grievances across the country through an inclusive and transparent national dialogue process to prevent another large-scale war. The cessation of hostilities ሙሉእ ብሙሉእ ተግባራውነት ክህልዎ ክትግበር ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ. ታሕታትነት ክህሉ ፍትሒ ክረጋገጽ ነቲ ዝተኻየደ ዝተገበረ ገበን ዝፈጸሙ ኣካላት ናብ ፍትሒ ናብ ጃስቲስ ክቐርቡ ናብ ሕጊ ክቐርቡ ሕዚ እውን እንትኾነ ንተፈጺሙ ዘሎ ናይ ኩናት ገበን ጠጠው ንኽብል እቲ ናይ መሰጋገሪ ግዜ ፍትሒ ተኣማንነት በዘሎ መንገድ ክትግበር ኣለዎ. The United States must also urge all parties to pursue peace processes to address ongoing conflict in Amhara and Oromia. እቶም ሎሚ ኣብ ውግእ ዝርከቡ ኣካላት ኣብ ኦሮሚያ ናብ ኣምሓራን ዝካየድ ዘሎ ኩናት እውን ሰላማዊ ብዝኾነ መንገዲ ክፍታሕ መንግስቲ ኣሜሪካ ክደፋፍእ ኣለዎ. Addressing these root causes from a long-term conflict prevention perspective should be central to U.S. policy toward Ethiopia. And this will require high-level attention and prioritization from the United States and the international community, including cooperation from key regional actors with broad influence like the UAE and Turkey. ስለዚ ናይ በሓቂ እንድሕር ሰላም ክሰፍን ኮይኑ ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብቲ ሰፈር ዘለዉ ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ሪጅናል ሓይልታት ዞባዊ ዝኾኑ ሓይልታት እውን ኣብዚ ከኣቱ ኣለዎም ከኣምኑ ኣለዎም ንኣብነት ናይ ቱርኪ መንግስትን ናይ ዩኤኢ መንግስትን እውን ከኣምኑ ኣለዎም. ኣሜሪካ ጥራሕ ኣውሮፓ ጥራሕ ደፊኣ ክትገብሮ ትኽእል ነገር የለን እዩ ትትርጉሙ. ምህላውኩም ከረጋግጽ ቅልቅል ክልየና ዋሓትኩም እንታይ እዩ ዝግበር ዘሎ ምክንያቱ ወፅየ ስለ ዘለኹ ትከታተልዎ ዘለኹም እወ ብጣዕሚ ጽቡቕ ትከታተልዎ ኣለኹም ኢኹም. ሓገዝ ዝገበረ ሰብ ኣሎ ወልደ ገብርኤል ሓጎስ ሓገዝ ጌርና ኣሎ ብጣዕሚ ኢና ነመስግን ይቕለየንለይ. ኦኬ እቲ ኣብዚ ዝርብሹ እንተልዮም ቀልጥፍ ኢልኩም ንገሩኒ ኢኹም ምንታ ክሰጎም
يقنيلنا تولد لكم كلكم ولد جبريل حاجوس thank you for your very informative presentation Tigray online admin يبللو يقنيلي أبدي موسيقكم سلت كافلو زلكم كنقتلنا تمليسا خيدية صبق يزلو زحنتي زقاقيا نجر الله أبدي كابتو موسيقو زلكم ومنات سخونكم حاتن أحواتن admin افتشات انت زقبروكم انا نابدي من ملاسي مدلينن بعلتهم تيكير مقوركم مونيركم سلازي الساخ ارمالني كعرياي حدا خلت سلسته تخونو خاباخاتكم نزيچات كتقواص اصرو admin مسكستاي كبروكم يمو خنغروكم يخالي معلتي نحز جن بتازلا تحنقطلنا غزيه سلازي له تمليسنا حنكيدينا انه اوكي خدقصليا Ethiopia represents the future of the African continent and is the second most populous African country. It has the potential to be a stabilizing force for the region and across the continent. Ethiopia عبايا بزح سبي زلوا عدل ندحر ترخيبو نتخباب اختراقا له تخل عدل كفتر يخليو. But as it experiences high inflation and economic stressors since the war, it is now more important than ever to invest in Ethiopia's long-term stability, which must include real accountability and reconciliation among Ethiopians. Ethiopia نابتي potential اختبتسح انت دا اخوينا ابزي زكايد زلو وقعات conflicts زتفتسم الجبنات تحتات نتكرراقاقص اللوه فتح خراقاقص اللوه حقنيا زخونه تاماناي زخونه فتحي خراقاقص اللوه ابزي مسرت زغبر ايو ندحر ኢትዮጵያ ንቅድሚት ክትቅጽል ሞ ናይ ተኸባቢ መረጋገጥ ሓይል ክትከውን እንድሕር ኮይና ኣብ ውሽጣ ዘሎ ህልዎ ኩነታት ኣብ ውሽጣ ዘሎ ገበናት ክትኣሊ ተኣማንነት ብዘለዎ መንገዲ ክትፈትሕ ኣለዋ It's a key national security priority for the United States to keep its attention on Ethiopia and do everything we can to help secure a more promising future for Ethiopians. ተመልከቱ ወሉ ካብዚን ላዕሊ ግልጽ ክኸውን ይኽእልን ንናይ ኣሜሪካ ህሉና ወይ ከባቢያዊ ዞባዊ ናይ ጸጥታ ድሕንነትን ህሉናን ኢትዮጵያ ዓብይ ግደ ትጻወት እያ ያትብል ዘላ ስለዚ ነተው ትግራይ ዘሎ ነው ኦሮሚያ ዘሎ አምሓራ ዘሎ ኤርትራ ዘሎ ሰብ ጥራሕ አይኮነን ተሓልየትኩም ትخلو ሻዕን ነግረኩም ጂኦፖለቲካል ረብሓ ናሽናል ኢንትረስት እውን ግምት ተወዩ ትዝግበር ዘሎ ሕዚ ንባዕሉ እዚ ሂሪንግ እዚ ለማዓንቲ ዝካየድ ዘሎ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝካየድ ኣብ ጣልያን ዝካየድ ኣብ ጀርመን ዝካየድ ኣብ ስዊድን ዝካየድ ኩሉ ታባኒ ኣጎሮሮ ቀይሕ ባሕሪ ቁልፊ ስለ ዝኾነት እንደገና ድማ እቲ መእተዊ ኤርትራ ትግራይ ጅቡቲ ኢትዮጵያ እዚ ድማ ናብ ኣፍሪቃ በር ስለ ዝኾነ ናብቲ ወደባት ዘኒየናይ ኤርትራ ናብ ወደባት ናብ ሶማሌላንድ ናብ ጅቡቲ ናብ ሱዳን ናብ ናይ ኬንያ ዘሎ ወደባት እውን ቀረባ ስለ ዝኾነ ዓብይ ቁጠባዊ ግደ ረብሓ ስለ ዘለዎ ክራጋጋ ይድልይዎ እዮም ብጣዕሚ ሓደ ብኡዝ መላላሳ መራክብ እንቅፋት ክበጽሕነ እዩ ደልዩን ዓብይ ውግእ እንድሕተላዒሉ ኩናት እንድሕተላዒሉ ካልኣይ በዚ ሕዚ ሒዛቶ ዘላ ኢትዮጵያ እንተዳ ቀጽኢላ እንታይ ክኸውን እዩ ስደተኛ ክውሕዝ እዩ ናበይ ንኣውሮፓ ኣውሮፓ ከዓ ዓባይ ሓፍታን ኣሜሪካ እያ እዚኣ ኩልኩም ትፈልጥዋ ኢኹም So I'm looking forward to hearing from you all about prospects for long-term peace and stability and how the United States can be best positioned to support Ethiopians in this pursuit, which will be critical for the region and the broader continent. ودي أيا سلازيتهم مسكرنا تهو سبات كما يجرى أمريكان إثيوبيا كما يجرى تحجزات خيل كابزي أتياتو زلا عزقت نختوت كما يلا نتاك نتجبرت يتبو إلى حتى ودي أيا. Thank you very much. Other members of the committee are reminded that opening statements may be submitted for the record. And echoing my ranking member's sentiments, I'm very, very pleased to have you here today. The Honorable Mike Hammer is Special Envoy to the Horn of Africa, Bureau of African Affairs, U.S. Department of State. Tyler Beckelman is Deputy Assistant Administrator, Bureau for Africa, U.S. Agency for International Development. I thank you again each for being here today. Your full statements will be made a part of the record, and I'll ask each of you to please keep your spoken remarks to about 5 minutes, in order to allow for member questions. I now recognize Mr. Hammer for his opening statement. Good to see you.
ስለዚህ ንኽልቲኦም ንኣምባሳደር ማይክ ሃመርን ታይለር ቤክልመንን እዩ ዕድል ክህቦም ክዛረቡ እዮም I think Mike Hammer ይኽጅምር Again, sir. Good to see you, Chairman James, Ranking Member Jacobs. It is a pleasure to see you both again. And I welcome the opportunity to discuss U.S. policy and interest in Ethiopia and the Horn of Africa with you and the distinguished members of the subcommittee, as well as other members who have come here today because of their interest in Ethiopia. እዚ ሰላም ኢልዎም ኣሎ ነቶም ይቕነለ ኢሉ ኣመስጊንዎም ኣሎ ብዛዕባ ናይ ኣሜሪካ ፖሊሲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃን ብኢትዮጵያን መብርሂ ክበኩም ዕድል ስለ ዝሃብኩም ይቕነለ ኢሉ ኣሎ I also want to recognize the Ethiopian diaspora, which is extremely active and which, of course, cares very deeply about events in Ethiopia. Ethiopia, as you have said, Mr. Chairman, is a strategically important country. The Biden-Harris administration is committed to working to promote peace, democracy, and economic development for the benefit of all Ethiopians. ሕዚ እዚቱ ኦፊሻል ዝኾነ ናይ ባይደን ምምሕዳር ተወካላይ እዩ ኣምባሳደር ማይክ ሃመር ንዕኡ ኸ እዩ ዘንጸባርቕ ዘሎ ሕዚ ዝዛረቦ ዘሎ መንግስቲ ኣሜሪካ ባይደን ሃሪስ ምምሕዳር ስትራቴጂክ ዝኾነ ረብሓ ኣለና ጽቡቕ ሰላምን ዕብየትን ዲሞክራሲን ዘለዋ ኢትዮጵያ ንኹሎም ኢትዮጵያውያን ተረብሕ ፖለቲካሊ ኮሬክት ይዛረብ ዘሎ ተጠንቂቁ ስለዚ ክትምስረትን ክትህሉን ክትምስረት ኣይኮነን ግን ክትዓቢ ክትምዕብል ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ብፍላይ ከዓ ናይ ባይደን ኣድሚኒስትሬሽን ድልየት ከም ዝኾነ እዩ ዝሕብር ዘሎ ጽቡቕ ዝምድና ክህልወና ኢና ንደሊ The broader region as well as the American people. Our long-term goal is to support policies and reforms that will enable greater partnership between our two countries. ስለዚ ዝምድናና ገዚፍ ዝኾነ ዓብይ ዝኾነ ለውጥ ክህሉ በኢትዮጵያ እሞ ናይ ክልቲአን ሃገራት ኣብዚ ለውጥ እዚ ተመስረተ ክውድ ኢና እንደሊ ዘለና ስለዚ ትቕኒት በትንሕና ንደልዮ ክቃነሎ እዩ ትርጉም ናይ ዝሕዝ ዛረቡ ዘሎ ቃል በቃል ዘይኮነ ትፍሮ ነገሩ ማለት እዩ ውሽጡ During my tenure as Special Envoy, the administration has focused on bringing an end to conflicts in Ethiopia and reducing tensions around the filling and operation of the Grand Ethiopian Renaissance Dam, otherwise known as GERD. ኣነ ፍሉይ ልኡኽ ኮይነ ስራሕ ኣብ ዝጅምር ጀሚረ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ውሽጣዊ ጎንፅታት መፍትሒ ሰላማዊ መፍትሒ ክረክብን ብፍላይ ከዓ ኣብ ሕዳሴ ግድብ መሰረት ገይሩ ዝተለዓሉ ጎንፅታት እውን ብሰላማዊ መንገዲ ክፍትሑ ጻዕርና ገበረ እዩ መንግስቲ ኣሜሪካ Following the November 2022 cessation of hostilities agreement, the COHA, between the government of Ethiopia and the Tigray People's Liberation Front, we have been focused on the agreement's implementation while impressing upon the Ethiopian government the importance of dialogue and negotiation as a path to resolving ongoing violence in Oromia and Amhara. ድሕሪቱ ብሕዳር 2022 ዝተፈረመ ተጻቦታት ጠጠው ምባል መንጎ ህዝባውያን ሓርነት ትግራይ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሙሉእ እቲ ስምምዕ ንሱ ንኽትግበር ኢና እናጻዕርና ጸሪሕና እዚ ኣብ ኦሮሚያ ናብ ክልል ኣምሓራን ዝካየድ ዘሎ ጎንፅታት ድማ ብሰላማዊ መንገዲ ክፍትሕ ኢና ንጽዕር ዘለና And we regularly engage with the Ethiopian diaspora to explain U.S. policy, encourage civil discourse, and foster reconciliation among all ethnicities and regions. ብኻሊእ ወገን እውን ኣብ ኢትዮጵያውያን ዲያስፖራ ኣብ ዘይመልእና ተራኸብና ኣብ መንጎኦም ዘሎ ፈላላያት ብሰላማዊ መንገዲ ክፈትሕዎ ምርድዳእ ክፍጠር እውን ንጽዕር ኣለና ኢና As we pursue these policies with our colleagues at USAID and the interagency, we absolutely prioritize our responsibility to U.S. taxpayers. እዚ ክንገብር እንተለና ብዩኤስኤይድ ምስ ዩኤስኤይድ ኮይንና ተጻዋዕነትና ሓላፍነትናን ነቲ ናይ ኣሜሪካ ታክስፔየር እዩ ታክስፔየር ማለት ታክስ ዝኸፍል ቀረጽ ዝኸፍል ህዝቢ እዩ ተጻዋዕነትና In Pretoria, I was proud to represent the United States as an active observer in the African Union facilitated talks that led to the COHA. ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ብትገብረ ዝርርብ ንኣሜሪካን ንመንግስቲ ኣሜሪካን ህዝቢ ኣሜሪካን ወኪለ ብተዓዛብነት ተኻፊለ እየ ኣብቲ cessation of hostilities Within 48 hours of the signing of the COHA, it silenced the guns and ended a horrific 2-year war that killed hundreds of thousands and caused untold suffering, including from horrific mass sexual and gender-based violence. ውሽጢ 10 ምስተፈረመት ውዕል ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓት እቲ ተኽሲ ጠጠው ክብል ክኢሉ እዩ እቲ ተኽሲ ከዓ
በማዕቲ ኣሽሓት ሰባት ህይወት ዝቀዘፈ እዩ ነይሩ በሽሓት ቁፀራ ደቂ ኣንስትዮ እውን እተገሰሳሉ ተዓመፃሉ ዝዕመፃሉ ዝነበራ ጠጠው ከብል ክኢሉ እዩ Since its signing, the United States has supported efforts to implement all aspects of the COHA, among them transitional justice, accountability, protection of civilians, and respect for human rights, including by funding of international human rights observers. ካብ ዝፍረም ጀሚሩ መንግስቲ ኣሜሪካ እቲ ውዕል ሙሉእ ብሙሉእ ንኽትግበር ኩሉ ዝከኣሎ ፃዕርታት እናፃዕረ ፀኒሕ እዩ ትራንዚሽናል ጃስቲስ ወይ ከዓ ናይ ምስግጋር ግዜ ፍትሒ ክረጋገጽ ብዝተፈላለየ መንገድ መንግስቲ ኣሜሪካ ነዚ ውዕል እዚ ኣብ ተግባር ንኽውዕል እናሰርሕ እዩ ዝርከብ ስለዚ ደጋጊምና እንተተዛረብናዮ ዘስዮም እዮም ዝዛረቡ As Secretary Blinken said during his visit this last March, to avoid future conflicts arising from past grievances, it is important, essential, to account for the war crimes, crimes against humanity, and other human rights abuses and violations committed in the context of Ethiopia's conflicts. ወፃ ጉዳይ ሚኒስትር ብሊንከን ኣብ ዝሓለፈ ማርች ከምዚ ተዛረቦ ድሕሪ ሕዚ ከምዚ ዝበሉ ገበናት ንኽይድገሙ እቶም ቅድሚ ሎሚ ዝተገበሩ ቅድሚ እዚ ተፃቦታት ጠጠው ምባል ዝተፈጸሙ ገበናት ናይ ኩናት ገበናት ናይ ውግእ ገበናት ማለት እየ ፀረ ሰብኣውነት ገበናትን ከምኦም ዝመሰሉ ዓበይቲ ዘስካሕክሑ ወንጀላትን ተሓታትነት ክህሉ ኣለዎ ንዓኣቶም ተሓታትነት እንድሕር ዘይተገይሩሎም ንቅድሚት ተደጊሞም እናተደገሙ ክፍጸሙሉ ዝኽእሉ ዕድል ክህሉ ስለ ዝኽእል ንዓቶም ንዝመጽእ ጠጠው ንምባል ነቲ ዝሓለፈ ገበን ተሓታትነት ክረጋገጽ ኣለዎ ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ እዩ Shortly after his visit, the Secretary announced his determination that all sides had committed horrific atrocities in the northern conflict and that ensuring accountability will be a key element of our policy towards Ethiopia. ኩሎም ወገናት ገበን ፈጽመም እዮም ስለዚ ነቲ ተፈጸመ ገበን ተሓታትነት ክህሉ ዘላቕ ዝኾነ ቋሚ ዝኾነ ሰላም ከምጽእ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለዎ ኣሜሪካ As part of our commitment to accountability, the State Department has supported the work of the Transitional Justice Working Group of Experts, an independent body with a nationwide mandate. This working group held 60 consultations throughout Ethiopia to gather views from affected communities on the desire for justice, truth, reparations, and institutional reform. ትሕዚ ዝብሎ ዘሎ ጸብጻብ እኮ እዩ ዘቕርብ ዘሎ ሪመምበር ኣብዚ ክትዝክርዎ ዘለኩም ክቡራት ተኸታተልቲ እንታይ ትሰርሑ ኣለኹም ኢሎም እቶም ኣባላት ኮንግረስ ነቲ ምምሕዳር ንናይ ባይደን ምምሕዳር ብፍላይ ከዓ ነቲ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትር ንሱ ትሕቲ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትር ኣሜሪካ ስለ ዝሰርሕ እንታይ ትሰርሑ ኣለኹም እንታይ ትገብሩ ኣለኹም ዝብል ጸብጻብ እዩ ዘቕርብ ዘሎ ስለዚ ኣጽብቕብቕ ኣቢሉ እዩ ዘቕርቦ ዘሎ ዕርዩ እምበር እቲ ትራንዚሽናል ጃስቲስ ዝበሃል ናይ ምስግጋር ግዜ ፍትሒ ዝበሃል ነገር ክሳዕ ሕዚ ሓንቲ ክንዲ ጽፍሪ ትኸውን ነገር ይገብረን ግን ንሱ ግን ስሳ ዝኸውን ኣኼባታት ተካይዱ እዩ ናብ ኮሚኒቲ ኸይዱ ኣኼባታት ተካይዱ እዩ ትዝበልዎ ይዛረብ ዘሎ ትዛረቦ ዘሎ ሓሶት እዩ ማለት ኣይኮነን ግን ኣብ መሬት ኣብቲ ወሪዱ ግን ወሪድካ ክረአ እንተሎ ግን ዝተገበረ ነገር ንሕና ንፈልጦ ኢና ንስኻትኩም ትፈልጥዎ ኢኹም እዚ ንሱ ተዛረቦ ይኩንኩም ትገርኩመልኩም ኣለኹ ናይ ባዕለይ ርእይቶ እውን እየ ዝነግረኩም ዘለኹ ጸብጻብ ይቕርብ ስለ ዘሎ እታ ጸብጻብ ንቦሱ ንሓለፍቱ እዩ ዘቕርብ ዘሎ ምክንያቱ እቶም መብኡ ዘለዉ ኣባላት ኮንግረስ ብላዕሊ ኮይኖም ነቲ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትር እውን ዝርእዩ ስለ ዝኾኑ ነታ ጸብጻብ ኣጽብቕብቕ ኣቢሉ ከቕርባ ኣለዎ We look forward to the working group's recommendations and we will work with the Ethiopian government, civil society, and the victims, including survivors of the conflict-related sexual violence on their implementation on the implementation of their recommendations. እንተገይሮሞ ጽቡቕ እዩ ዝሓዝሊ ዝብላ ዘሎ ተግባራውነቱ ናይቲ ናይ ምስግጋር ግዜ ፍትሒ ጉጅለ ተጣይሹ ዘሎ ትካል ብቐረባ ምስኡ ክንሰርሕ ኢና ምስ ናይ ደቂ ኣንስትዮ መጥቃዕቲ እቶም ጉዳያት ናይቱ ዘስካሕክሕ ገበናት ኩሉ እናተኸታተልና በቐረባ ክንሰርሕ ኢና ይብሎ እንተገይሮሞ ጽቡቕ እዩ Over the last year, we have seen significant progress. For example, in the ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩ ጽቡቕ ዝኾነ ለውጥታት ንርኢ ኣለና ንኣብነት ክብል ኣሎ እስኪ ንስማዕ እዩ እንታይ እቲ ንኣብነት independent monitors have reported a dramatic decrease in human rights violations and abuses in Tigray. ኣብ ትግራይ ናይ ሰብኣዊ መሰል ግህሰት ብጣዕሚ ዓብዪ ለውጢ ተረኣይ እዩ ዳርጋ ጠጠው ኣቢሉ እዩ ዝብል ዘሎ ጠጠው ዘበለሉ ከዓ ሰራዊት ኣብኡ ስለ ዘየለ እዩ anyway ግን ሓቂ እዩ ትዛረቡ However, much more needs to be done.
ኮይኑ ግን ብዙሕ ዝተርፍ ነገር ኣሎ ሕዚ እቲ ናይ ምዕራብ ትግራይ እቲ ናይ ሰሜን ትግራይ ብኤርትራ ሰራዊት ተታሒዙ ዘሎ በአምሓራ ሓይልታት ተታሒዙ ዘሎ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ምክልኻል ሓይልታት ዘይእትዎ ናይ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስቲ ዘይፈቅዶ እንታይ ይገብር ኣሎ ኣብ ሓደ ቦታታት ዘሎ ንሱ ባዕሉ ኣይለዓልን ዘሎ ብቲ ሕገ መንግስቲ መሰረት ትግራይ ባዕላን ባዕላ ከተመሓድር ኣለዋ ናይ ባዕሊታ ፖሊስን ፌደራል ፖሊስን ኣለዋ ኣፍቱ ወሰና ወሰን ብዓለም ለኸ ዶባት ከዓ በቱ ግቡእ ኣብ ካልኦት ከም ዝግበር ካልኦት ክልላት ከም ዘሎ ፌደራል ሓይልታት ክንቁጡ ይኽእሉ እዮም anyway Eritrean forces have not fully withdrawn from Ethiopia. ሰራዊት ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ሙሉእ ብምሉእ ኣይወፀን Disarmament, demobilization, and reintegration, DDR, of the Tigrayan forces is lagging. And እቲ DDR ዝበሃል ናይ ዕጥቂ ምፍትሓን ዕጥቂ ምውራድን ነቶም ተዓጢቆም ዝነበሩ ኣካላት ናይ ሕብረተሰብ ምውሃሃድን ይጉተት እዩ ዘሎ ጎተት እዩ ዝብል ዘሎ status and the status of contested areas remains unresolved. እዚኣ ዘወረስ ድረይዋ እዚኣ ሕዚ እዚኣ ፅብቕቲ ኣይኮነትን ግን ንብራድ ሸርማን ክመፁ ተፀበዩ ከይትኸዱ ኣንዎ ሓቢልና ዋላ ክንዝወድእ ይወድእ ክንፀንሕ ኢና እተን ዘን ናተእይለን ዝበኣሳ ዘለዋ ቦታታት ግን ዕልባት ኣይረኸበን ይብሉ ኣሎ ብሕገ መንግስትና ኢትዮጵያ መሰረት ክልላት ክካለላ እንተለዋ ብቋንቋ ኣየን ተዋዲደን ስለዚ መሬት ሉዓላዊ መሬት ትግራይ ብታሪኽ ብሕገ መንግስቲ ተረጋገፀ እዩ ኣብ ናይ ውዕል ፕሪቶሪያ ድማ ዝኣተወ እዩ ስለዚ ትሕዚ ዝብሎ ዘሎ ፍኹስኩስ ዝበለት እያ እዚኣ ፎኺሳ For implementation of the COHA remains a work in progress. ስለዚ cessation of hostilities ወይ ከዓ ተጻወታት ጠጦ ምባል ተግባራውነቱ ኣብ ከይዲ ዝግበር ዝኸይድ ዘሎ እዩ ሙሉእ ብምሉእ ተተግቢሩ ኢልካ ክትዛረበሉ ትኽእል ኣይኮነን And we are deeply concerned about the ongoing violence in Amhara and Oromia. There have been credible reports of gross violations of human rights, significant loss of life, and severe economic disruption. ብጣዕሚ ኣብ ኤሮሚያን ኣብ ኣምሓራን ዝካየድ ዘሎ ወታደራዊ ጎንፅታት ብጣዕሚ ኣሰኪፉና የግድሰና ኣሎ ብጣዕሚ ኣሰኪፉና እዩ ዝርከብ ብርክት ዝበሉ ሰባት ህይወቶም ሲኢኖም እዮም ተቆጠባ እውን ተጎዲኡ እዩ ሰብኣዊ መሰል ደቂ ሰባት እውን ይገሃሰሎ እዩ We have urged all actors to refrain from violence and hate speech and to protect civilians, and we have offered to support or participate in mediation efforts. In fact, I returned this last week from Dar es Salaam, Tanzania, where the U.S. participated in talks between the Ethiopian government and the Oromo Liberation Army. ንኩሎም ወገናት ካብ ጎንፂ ጠጠው ከብሉ ካብ ናይ ፅልኢ ፕሮፓጋንዳ ጠጠው ከብሉ ንምዕድ ኣለና ኢና ንመክር ኣለና ኢና እቲ ጎንፅውን በሰላማዊ መንገዲ ንኽፍታሕ ንሰርሕ ኣለና ኢና ንኣብነት ካብ ታንዛንያ ዝሓለፈ ሰሙን እየተመሊሰ መፅኤ We reiterate to all involved that there are no military solutions to the complex challenges posed by these situations. ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ፖለቲካዊ ፀገም ወታደራዊ መፍትሒ ክኸውን ከም ዘይኽእል መብርሂ ሂብና ኢና Compounding these challenges, Ethiopia is also confronting macroeconomic stresses. Foreign exchange reserves are at the lowest in 2 decades. Inflation has averaged over around 30% for the last 2 years. ካብዚ ወፃ ድማ ብተወሳኺ ኢትዮጵያ ናይ ቁጠባ ከቢድ ዝኾነ ናይ ቁጠባ ፀገም የጋጥማሎ እዩ እቲ ዝቕባበ ዳርጋ ናብ ነዊሕ ግዜ ተራእዩ ዘይፈልጥ ዝቕባበ እዩ ዘሎ ናይ ወፃ ሸርፉ እውን ዳርጋ የለን ሞይቱ እዩ So the IMF is in discussions with the government of Ethiopia over concerns about the state of the economy. IMF ብዛዕባ ኩነታት ወይ ከዓ ህልው ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ምስ መንግስቲ ይዘራረብሎ እዩ Regarding the GERD, we are encouraged that there are diplomatic negotiations underway between the parties, and the United States remains actively diplomatically engaged to support those parties in achieving an agreement that benefits Egypt, Ethiopia, Sudan, as well as the region writ large. In closing, let me reiterate my appreciation to this committee for your commitment and counsel. Rest assured that we are clear-eyed about the challenges in Ethiopia as we work to support an Ethiopia that is more peaceful and prosperous, one in which the United States and Ethiopia can benefit from a strong partnership. Thank you, and I look forward to your insights, recommendations, and to answering your questions.
anyway ታናይ መወዳእታ ዝበላ ሕዳሴ ግድብ ብዝምልከት ግብፅን ኢትዮጵያን ሱዳንን ዘለዎም መፈላላያት ብሰላም መንገዲ ክፈትሑ ጀሚሮም ኣለዉ ንሕና ድማ ብቀረባ ዲፕሎማቲክሊ ንከታተሎን ንሰርሕ ኣለና ብሰላም መንገዲ ክፈትሕዎ ካብዚ ብዝተረፈ ግን ሕቶኹም ክመልስ ኣብዚ መጽእ ቀሪበ ፀብጻብ ስለ ዝሃብኩኹም ቀፂለ ድማ ሕቶታትኩም ክመልስ ድልውየ ኢልዎም ናባኻትኩም ቅልቅል ክብል እየ ሕማቕ ፅቡቕ ለንታይ ይግበር ስለ ምህላው ስለ ዘይፈልጥ okay all right okay نعاتكم كيدريكم اللغة تتصحفوا ذلهم قال ملا احلف نابلنا مثلا انت نوح جزية سلازوخان حدا ساعات غيرنا لنا سو احلف نابلنا انت نريو درجة خسا حزس اسران حدا دقيق اينا غيرنا ابزو نايماي كامر تزقصلك تايلر كزاربيو يو اس ايد وكيلي كزارب سو let's take a look. Thank you, Mr. Hammer. I now recognize Mr. Beckelman for his opening statement. Good morning, Chairman James, Ranking Member Jacobs, members of the subcommittee. Thank you for the opportunity to testify today and for your committee's support for USAID and for the people of Ethiopia. USAID, Tyler Beckelman. USAID's long-standing development partnership with Ethiopia has helped propel historic improvements in living conditions for millions of Ethiopians. I think the Tigray كتريقوا ندحدليكم بعلتكم تي URL نايزي فيديوزي أبزيك لطفولكم يبتشات سنحيلة أرؤستوجن Ethiopia promise or perils the state of U.S. policy is House Foreign Affairs እዩ ኣውፅኡ ወዘሎ ሕዚ 6 ሰዓት ገይሩሎ ብዙሕ ሰብ ይሪእዎ ኖርማሊ ዞም ከምዚ ዝበሉ ነገራት ብዙሕ ሰብ ይሪኦምን ግን ክሳዕ ክንደይ ገለገሊኡ ተጨኒቑ ገለገሊኡ ተገዲሱ ከም ዘሎ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ማለት እየ ተጋሩውን ተመሳሳሊ ዋላ ኤርትራውያን እውን 6000 ልዕሊ 6000 ሰብ ይሪእዎ ኣሎ ሶፋር ብጣዕሚ ብዙሕ ሰብ ይሪእዎ 6 ሰዓት ኣብ ሰዓት 1000 ሰብ ይሪኦ ዘሎ ዛና USAID እዚኣ እሕልፍ ክነብላ አይና request was based upon historical, geographical, ethnic, economic grounds indicating that lack of access was a potential source of future conflict. Historical, geographical, ethnic, economic grounds. Does that sound familiar? Russia cultivated closer ties with Ethiopia during the Tigray conflict, which overlapped with its invasion of Ukraine. The more I learn about this, the more I'm growing concerned that the Ethiopian government is not interested in peace and is only interested in the West, the United States in particular, to solve its increasing financial woes. Wow. سميع حمدو زي أغمل سالن ناي جون جيمس ناي تشيرمان زارو زلو تريولو إثيوبيا سلام دليت اللي يتمثلن كابتا أتياتو زلا نا إيكونومي عازقتي خطوة انت ايانا معراب قص أتر إذن لامبر ناي تግራይ ኩናት مستجمر ምስ روسيا ጽቡቕ ዝኾነ ዝምድና ገይራ ኣጋጣሚ ኮይኑ ማና ዩክሬን ውግኡን ብዙሕ ይጸንሕን ሽዑን እዩ ተጀሚሩ እዩ ዝብል ዘሎ ሕቶ ያትከውን ከሕልፋ እየስኪ okay let's see recognize myself for as much time as I may consume. Okay, أنا بعليك الزاربية حزي إزبله. In October 2023, Abiy publicly argued that Ethiopia, landlocked since Eritrea seceded in '93, must acquire a port on the Red Sea to break its population out of a geographic prison, describing it as an existential issue. واو كعملت أنا كعملت سوا تريد لهم زي الزرابة زلوا أبز حلفة كمتي أكتوبر كل تشحن إسرائيل سلستان أبي بزعبة أي بحري بزملكت زرابة غيرو نيرو يو أبتو زرو دما زخلو بمليونات وصر إثيوبياوي ناي مريت بمريت خمو قحية بولون دق بري ويكع بري
ባሕር የድልዮ እዩ እዙይ ናይ ህልውና ጉዳይ እዩ ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ Further discussion around reopening direct Red Sea access, arguing that his request was based upon historical, geographical, ethnic, economic grounds, indicating that lack of access was a potential source of future conflict. Wow. Anyway, كما أيو لك بمحرنيا تزارب أبي إذا ما زلوا نوزي مسرت زقبرولو دما geography قربا أينا نفت بحري مالتيو historical تاريخاوي مسألة ناي نأتي إيزانا ناي تمتقارو ناي نرأس ألولا العلو ناي نأتي يوحنس العلو بحر وننتينا نرنازول historical geographical ethnically زولا زلو دما تقرنيا تزارب تكولتي أزركو عفار تزارب تكولتي إركو عفار بدن كل اللو عفار ون أب تقراي اللو أو يغرتا ويلوم تغايرو دي عفار لا أب تقراي أو كسحقكم إلى يتفينا يكونان أنا ون قروس لسدو قوتين سدو زحمني تو مريت عدنا ناو انت اتنا خغد فو anyway ግን አፋር ኢትዮጵያ አለው አፋር ውን አብ ኤርትራ አለው ትግርኛ ጻረፍት ተጋሩ አብ ኤርትራ አለው አብ ኢትዮጵያ ውን አለው ይዝብል ዘሎ ተጋሩ ዝብል ኣብቲ ዊኪፒዲያ ገይድኩም እንድሕሪእኹምዎ ዋዕዋዕልኩም ክትጻረፉ ከይቱ ጅምሩ ንኽልቲኡ ትግርኛ ወይ ከዓ ተጋሩ ኢሎም ምጽውዕዎ anyway ethnically ዝብሎ ዘሎ ስለዚ ethnically geographically historically ካውኻ economically በኢኮኖሚ ድማ ወደብ ስለዘይብና ዓብይ ጸገም ዓብይ ሽግር ክበጽሐና ኢሉ ተዛሪቡ እዩ Historical, geographical, ethnic, economic grounds. Does that sound familiar? Russia. እዚሲ ኣብ ካሊእ ቦታ ተገበረ ዲ familiar ዲ ይመስል ዘረባዙ ቀድሞ ሎሚ ሰሚዕናዮ ነበርና ወይ ሰሚዕና ነበርና ዲ ይመስል ዘረባዙ ይዝብል ዘሎ ናብ ራሻ ይኸይ cultivated closer ties with Ethiopia during the Tigray conflict, which overlapped with his invasion of Ukraine. The more I learn about this, the more I'm growing concerned that the Ethiopian government is not interested in peace. ስለዚህ አብራሻውን በተመሳሳለ መንገድ እንዲዩ ኢንሲኑዌት ዝገብር ዘሎ ወይ ከዓ ዘተሓዞ ዘሎ ከተኣሳስሮ ዝፍትን ዘሎ ትናይ ኢትዮጵያ መንግስት ተቋጻጺሩ ዘሎ ኣነ ዝብሎ ዘሎ ከምኡ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ historical geographical ethnical and economical base መሰረት ገይሩ እዩ ባህሪ በርየልየን ይዝብል ዘሎ ሩሲያ ኸይ በተመሳሳለ መንገዲ ኣብ ዩክሬን ዘለው እውን ከም እዩ ታሪኻዊ ናይ ዘርኢ ናይ ኢኮኖሚ ተተሓዘ ስለዝኾነ ዝብል ስለዚ ኢትዮጵያ ምስ ሩሲያ ዘለዋ ምትእስሳር ምስቲ ናይ ትግራይ ኩናትን ናይ ዩክሬን ኩናትን አጋጣሚ ኮይኑ በሓደ እዩ ኮይኑ ስለዚ አብይ አሕመድ ኢትዮጵያ ሰላም ይትደልን ዘላ ጸገም ስለዘለዋ ናይ ኢኮኖሚ ጸገም አጋጢምዋ ዘሎ እዚ ንምዕራብ ገጻት ዘላና ማናት ዘላ and is only interested in the West, the United States in particular, to solve its increasing financial woes. Can you help me parse through this? Number one question, gentlemen, whomever would like to answer first. When I hear a potential source of future conflict, is that a threat? ንቅድሚት እዚኣቶም እንድሕር መፍትሒ ዘይረኺባ ኢትዮጵያ እንድሕር ኣክሰስ በሪ ዘይረኺባ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ንቅድሚት ኩናት ክህሉ እዩ ውግእ ክህሉ እዩ ዝብልሲ ኣፈራራሕ ድዩ እዚኣ ዝተኸበርኩም ሰባት መልሱ ላይ ሓደኹም እዩ ዝብል ዘሎ from the Ethiopian government. ካብ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኣፈራራሕ ድያ እዚኣ ንኤርትራ Thank you, Mr. Chairman. We have seen that the comments relating to port access have created concerns, not only for the United States, but also for other countries in the region. እቲ ናይ ወደብ ወይ ከዓ ባሕሪ በሪ ባሕሪ
ምርካብ ዝምልከት ተዋሃበ ርእይቶ ንብዙሓት ሰባት ብጣዕሚ ኣሰኪፍዎም ይዝርከብ ንናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ጥራሕ ዘይኮነስ ንኻልኦት ሃገራት እውን ዘሰክፍ ኮይኑ ኢና ረኺብናዮ But I would also note that the Prime Minister has publicly said that efforts to gain access to a port will be done through commercial, peaceful means. And he has done his bit to provide public and private reassurances. ኮይኑ ግን እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ነዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ህዝቢ ቀሪቡ ኣብ መድረኽ ህዝባዊ ዝኾነ መድረኽ ቀሪቡ መብርሂ ሂብሉ እዩ ነዚ ዝበሃል ዘሎ በሪ ንምርካብ ኮመርሻል ዝኾነ ወይ ከዓ ብንግዲ መልክዕ እዩ ክፍጸም ዘለዎ ኢሉ ኣብሪህዎ እዩ ከምኢኹም ትዝክርዎ ንስኻትኩም ከምኡዶ መስል ነይሩ እቲ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ዘረባ እስኪ ንስማዕ ይወድእ Certainly the last thing this region needs is another war. And we have been clear that from the perspective of the United States, what needs to happen both in the region and, but most importantly, internally inside Ethiopia, is to address conflicts and violence through peaceful dialogue. And we have demonstrated both through our work with the African Union in achieving the comprehensive, the COHA, as well as the cessation of hostilities agreement, as well as participating more recently in the talks on the OLA, that is our commitment so that, Mr. Chairman. Mr. Hammer, excuse the interruption. You just acknowledged also credible reports of gross violations of human rights in Amhara and Oromia. Does the department consider this in addition to the past statements, regardless of how it may have been softened for Western ears? Does this constitute a pattern? And how much should we believe folks who are following in the footsteps of essentially Russia joining and aligning with BRICS? Wow! تسمعوا ولا لكم حزق ترجموا لكم تام جمريا أمباسادر مايك هامر زبلا زنبرة تريجين تزوبا حزي زدوليو نجر أيكونن كوينات يدلين توسخ كوينات يدلين إلو يحلفوه جن أوشت جن هانت كزي يغرتا تاسلك تشارج تقبر سلازن ورت سلكيسي كي تممكم إلى دحري لا نيرامو كتفوق تدمسي مويتا سلازن ورت تشارج يتقبر نيرا anyway تا مايك هامر زبلا أمباسادر مايك هامر زبلا تا أيزول زلو منجست أمريكا في خبابو قينات كل خمسة يدلي أوشتي إثيوبيا زلو جونت تاتوجون بسلامة من قد خفتحو يسعركم زلو تي تتصابوتات تقوم بالبدو أفريقيا تفرمه حدا سعرنا أمريكا خمس خونه أبز قرب أوان مسجن بار حنة أورمو تجبر تجميرو زنويرو يتفتن وجون كمو كلهم جونت تات بسلامة من قد خفتحين عن دلي يزول زلو chairman جون جيمس دما كالي حتى يزحاتو زلو تحتو دقم بيلنا نسمع يا حنا إثيوبيا ناي روسيا خوركور كوينا إيا تخيل زلا كنا أمنهم دنخل كنا أمنا دنخل إثيوبيا بتعمق قليل خيموس لكم أوكي زي in Amhara and Oromia. Does the department consider this in addition to the past statements, regardless of how it may have been softened for Western ears? Does this constitute a pattern? And how much should we believe folks who are following in the footsteps of essentially Russia joining and aligning with BRICS? ስለዚህ እዚ ኣብ ክልል ኣምሓራን ኦሮሞን ዝካየድ ዘሎ ጎንፂ ከቢድ ዝኾነ ግሰት ሰብኣዊ መሰላት ይፍጸመሉ ኢልካ ባዕልኻ ተቐቢልካ ኢኻ ኣንተ ኣሚን ካሉ ኢኻ ስለዚ እዚ ሲ ፓተርን ይረአየሉ ተደጋጊሙ ዘጋጥም ዘሎ ነገር ድዩ ኣብ ኢትዮጵያ ፓተርን ድዩ ተደጋጊሙ ዘጋጥም ዘሎ ጉዳይ ድዩ ስኢሉ ናይ ሓደ ሓንቲ ሻዕ ዘጋጠመት
ነገር ክትኮን እንተላ ካሊእ እዩ ተዳጋጊሙ ዝግበር ዘሎ እንድሕር ኮይኑ ግን ፓተርን እዩ ኮነ ተባሂሉ ዝግበር ዘሎ ነገር ይመስል ፓተርን ድዩ وخمي جيرنا أنا نعنا أتصبح قبلهم أفخوس قبلهم لمسمس قبلهم معرباويان إذن زقربولنا زلوا سبات which is in Ethiopia منجستي كنا أمنهم دنخل أبريكس أتيوم مصراشا زم حزولو ناي راشيا ناي روسيا أمنت قتلوا زلوا كنا أمنهم دنخل pattern دتري اللخم أب تجراي تجبرن دجنا بمحران دجنا بأوروميا ناتداغامي يغبردلو إيلوغو كبير حتى يزي. Well, Mr. Chairman, we are deeply concerned and alarmed by the reports of extrajudicial killings, detentions that are and suffering that is being inflicted upon civilians in both Amhara and Oromia. كبر أبو مبر أب كل الأورميان وكل الأمحران زغبر زلو مقتلتي مأسرتي بتاعمي أقدسنا أيو deeply concerned. We have made this clear to the government, Secretary Blinken, and numerous calls with the Prime Minister, as well as officials at all levels of the State Department. Have we made it clear that concrete steps must be taken in the immediate future to rectify this? And are you satisfied with the progress they're making, sir? سجمت توسيد ديو بتستوسد سجمت كعقوب ديها إيزبلو زلو شبت هنا سجمتي. Yes, sir. We have always in our conversations made clear that human rights is a core component of the Biden-Harris administration's foreign policy. ناي Biden-Harris administration ناي what's a good policy. سواء مسل مخبار مالت بقتو عبي عمدي ناي تو بوليسي وات اغداي بوليسي نا ايو and that it matters in terms of how we view our bilateral relationship with Ethiopia. So we are continuously pressing for improvement. We are not satisfied, and those conversations will continue every day as needed until hopefully we see a cessation of all violations and abuses taking place. Thank you, Mr. Hammer. Mr. Beckelman, if you have a comment, next 30 seconds. Thank you, Mr. Chairman. Let me just say, just very quickly, that we believe very firmly that it's in our interest, it's in the Ethiopian people's interest, and it's in the world's interest to prevent an economic collapse in Ethiopia and to see the Ethiopian people stand on their 2 feet. حانت نجر قلت خجبر عزدلو ويكوس خازدل انترا أهليا ناي إثيوبيا إقتصادي ملو بملو كيودق مقبار ناي إثيوبيا حزبي صبوا نجريو ناي إثيوبيا بيست إنترستيو ناي أمريكا منجست ناي وعلنا ون ناي علم حزبون ربحائيو إثيوبيا ملو بملو إقتصادي أنترا وديقو كلابس تغيرو نخلنا حدقا إيو. That's why we continue to support these processes and continue to support them in a way that we feel is consistent with our values and our interests in Ethiopia. And we'll continue to do that. With a population of 126 million people, over 40% of which are youth under the age of 15, we think it's absolutely incredible to continue to help Ethiopians stand on their 2 feet, and a stable and democratizing Ethiopia is ultimately in the best interest of the United States. Totally agree with all this. ስለዚህ 126 ሚሊዮን ህዝቢ ዘለዎ ሞት 4% ድማ ትሕቲ 15 ዝኾነ መንእሰይ ቆልዑ ዝኾነ ሕብረተሰብ بهلت إجراءات طويلة رجاجي أخذ كسل مجبر بتاع أجداسي سرح إثيوبياويان بعلتم خلو أم مجبر إحنا كنجبر زجبنا حاجة كنجبرينا إزبل زلوا. Looking around the Ethiopian people, the ones who truly suffer. I'd like to recognize my ranking member, Ms. Sarah Jacobs. Thank you, Mr. Chairman. In September, I led a letter to Secretary Blinken and Ambassador Thomas Greenfield urging the United States to use its voice and influence to renew the mandate of the International Commission of Human Rights Experts on Ethiopia, ICRI. Unfortunately, ICRI's mandate was not renewed, ending the only independent investigative mechanism with the mandate to investigate abuses across all of Ethiopia. Ambassador Hammer, what specific steps did the U.S. government take in advocating for ICRI's renewal, and what plan is in place to ensure independent human rights monitoring continues?
درأيو تحطو زي نحنا زي حاتتنا أيو ناتنا ليك أونت زبهالو GSTS زي حاتتو GSTS تتقوسكو حز GSTS نا قنصلكا تلعلم لخاز بالحلفة جزي رئيته هيبننا يرسبيو GSTS كو معت مهارات معت دكاتر معت PhD معت ليك أونت زلوا يسلزي إذا حطو زي كاب GSTS يقرب زقبوا زي نبره كم جزي عم محدار تقرأ يقرب زي نبره ذات حطو زلاب زي حلفة وارح إتي بحوارات منقصات تتعيشوا زي نبره independent دخونه مرمار جوجله حلاف نوتون سلطانون كحدشلو دبداب بتصحيفني رأيه ناب وضع قداي منستر بلينكنن ناب أمباسادر أب ناي أمريكا أب حوارات منقصات ليندا توماس جرينفيلدن صحيفني رأيه أقات أم خوينو جن إتي بحوارات منقصات تتعيشوا جوجله سلطانو حلاف نوتون يتحدشلون أبي بتصيحلو انتاي نقبر لنا independent نخونه زي شعراوز نخونه عالم لخاوي تكال كتصاريو ومقبار ناي أمريكا من قصة انتاي قدون يروو حزق انتاي يقبر له إلا أتاتا أبي يحطو يزي Ranking Member, I appreciate and we remember receiving your letter and appreciate your deep interest in continuing the ICRI mission, which we thought absolutely was critical and important. We worked to try to renew it in Geneva. Unfortunately, it was not renewed. However, in anticipating that perhaps there wouldn't be the support for its renewal, we, the United States, through our colleagues in USAID, provided funding for OHCHR monitors to be deployed in Tigray and other regions of Ethiopia. In fact, I've met with those monitors on my visits to Mekele this past year, and they have reported a dramatic decrease in human rights violations. So we are committed to ensuring that there is independent monitoring and that there is certainly investigations into past abuses and atrocities and war crimes that have been committed. حزي شفن فين بالوعي حليفو أمباسادر مايك هامر ولاكا ملوء بملوء انت زي كوينة توسنا حبريتا قالنا ايو منقست أمريكا يخون حبرة أوروبا نتو جلة بحورات منقستات تتعايشة مرمار جلة سلطانو كحدشلو كم زيدليو بفلاي حبرة أوروبا كم زيدليو جرمانن طاليانن كم زيدليا زيد ما نايبعلتهم ربحة استراتيجيك زخونه ربحة نمنقست إثيوبيا خقباطرو زغبرغو ነገር ከም ዝኾነ ንፈልጥና ሙሉእ ይኹን በር ሓበሬታ ኣለና እዩ ስለዚ ክወድቕ ከም ዝኾነ ንፈልጥ ነርና አይና ይብልሎ ኣምባሳደር ማይክ ሃመር ስለዚ ንኡኡ ገሚትና ድማ ክወድቕ ከም ዝኽእል ገሚትና ምኻሊ ምድላዋት ጌርና ገንዘብ እውን ዋጺና ዝተወሰኑ ካልኦት ኣካላት ንኽገብሩ ምክትታል ክገብሩ ንጽዕድለና ኢና نمقل خيرنا هاللخو تمسك سلطانات مقلة صبغ لو طل يو سبعو مسل جسد سبعو مسلات نوكي يلومينهم يلو يحلفوا عريا تعقب ملسي كونتن حراي نواحتهم كل كبلية مهلاكم كراجاز زي اللي يخم كنوتينا أوكي اللهم يخم منيخا حيالهم جيت ولد الخوطة عين خاتوطة رخص أوطا أبزي ما تيخون قلنا لكم وطا كنمل لسينا تمليسنا لنا there we go نافتناي Thank you. I'm glad to hear that. On that note, according to a recent Harvard survey, more than 90% of Ethiopians believe it would be unacceptable to move forward without some sort of truth-seeking trials or reparations. But I think all of us who've worked in conflict know that transitional justice, how you do it is more complicated than it sounds. Harvard University بزغورو صنعات 9 كاميتي إثيوبياويان تي كيدي وناي وشتي مسجاجر فتحي قلنا نزبهال بزح خمسة يأمنوا له تفليت أيو كلنا ون كمان نفلتو مسجاجر فتحي كم يجركات جورو
ኣብ ተግባር ክውዕል እንተሎ ካብ ክትዛረቦ ዕርዩ ዘጸግም ምዃኑ ንፈልጥ ኢና And the survey also found that residents of Tigray have little confidence in domestic courts to provide justice, but that a plurality of Ethiopians across the country favored using existing domestic courts to pursue accountability as opposed to some sort of hybrid or international mechanism. ብፍላይ ከዓ ኣብ ትግራይ ዘሎ ህዝቢ ነዚ ናይ ምስግጋር ፍትሒ ዝበሃል ከም ዘየኣምነሉ ብሎካል ከዓ ናይ ከባቢ ዳኛታት ጌርካ ክፍታሕ ከም ዘይኽእል ስምዒቱ ኣብቲ ሰርቨይ ገሊጹ እዩ ብተፈላለዩ መንገዲ ወይ ሙሉእ ብሙሉእ ዓለም ለኻዊ ዝኾነ ጉጅለ ከካይዶ ወይ ከዓ ናይ ሓባር ዝኾነ ዶሜስቲክ ናይ ኢትዮጵያ ካብ ኢትዮጵያ ተዋጻጽአን ካብ ዓለም ለኸ ኣካላት ተዋጻጽአን እንተዝኸውን እያ ትብል ዘላ ክትቅጽል እያ And obviously, like everything in Ethiopia, it varied widely among regions. So navigating ካብ ሪጅን ናብ ሪጅን ድማ ተፈላለየ እዩ ከምቲ ካልኦት ነገራት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ተኣማንነት የብሉን ኢላ ትግራይ ኢላ ፀዊዓ ኣላ ኣብ ካልኦት ሪጅናት ከዓ ብተፈላለየ ዲግሪ ከም ዝኾነ a credible transitional justice process will be challenging but incredibly important. Ambassador Hammer, how does the United States intend to work with the government of Ethiopia to address structural challenges and political will to pursue an inclusive, transparent, and credible process that is conflict sensitive? ኣባይ ሕቶ ያይታቶ ስለዚ ኣምባሳደር ማይክ ሃመር ከመይሉ እዩ እዚ ኣብ ተግባር ክውዕል ዝኽእል እዚ ኩሉ በዳሄ ዝኾነ ነገር እናሃለወ እቲ ናይ ምስግጋር ግዜ ፍትሒ ተግባራዊ ክኾነሉ ዝኽእል ዕድል ከመይሉ እዩ Thank you, Ranking Member Jacobs. As I mentioned, when Secretary Blinken visited in March, he had direct conversations with the Prime Minister and the senior members of his cabinet, as well as making public the United States' absolute commitment to seeing through what both the government of Ethiopia and the TPLF have committed to in terms of ensuring that there's transitional justice. But transitional justice, as you said, has to also be a national process. And in fact, our Office of Global Criminal Justice, I'm sorry, Ambassador Beth Van Schok and her team have been very thoroughly engaged in Ethiopia. I was there during one of her visits. And recently, when I was in Addis last week, met with the Minister of Justice, Gideon, to find out what's the status of their policy process. And he said that their white paper is coming soon. But we absolutely agree with you that it needs to be credible, it needs to be inclusive, it needs to take into account the victims. And as you said, it is a very complicated process, but we as the United States are also with other countries are prepared to support this process, to support the government if it is in fact credible and inclusive. And ultimately, it'll be the Ethiopian people that will be there to judge whether it is achieving the desired result. But we all agree that to overcome the historic grievances that have plagued Ethiopia, there absolutely must be a transitional justice system that is responsive to the people, and there needs to be accountability for the gross violations of human rights that have occurred. ብዙሕ ዝትርጉም ነገር ይረኸብ ኩሉ ነዚ ዝትግዲት መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝዛረቦ እዩ ዝደግሞ ዘሎ እምበር እታ ኣባል ኮንግረስ ዝሓተቶ ስፔሲፊክ ዝኾነ ሕቶ ያሕታቶ ንሱ ጀነራል ዝኾነ ብላንኬት ኢሉ ሓሳስ ዝኾነ መልሲ ይሂቡ ብዙሕ ዝትርጉም ነገር የብሉን ዝረብሕ ነገር ኣይኮነን And has the Ethiopian government taken any steps yet to prosecute military officers who had command authority for units implicated in atrocities? ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኣብ ዝለዓለ ቦታ ኣብ ኣዛዝነት ደረጃ ዝነበሩ ሓለፍቲ ወታደራዊ ኣዘዝቲ ኣብዚ ከምዚ ዝበለ ዘስካሕከሕ ገበን ዝተሳተፉ ናብ ሕጊ ቅሪቡ ከሲሱ ናብ ሕጊ ቅርቦም ዝገበሮ ፈተነ ኣሎ ዶ Ranking Member Jacobs, my understanding is that there are efforts underway to prosecute. I'm also advised by our experts that those prosecutions need to be transparent and shouldn't be rushed. But we can get you further information on any prosecutions that may have occurred, but we are expecting that they will happen. ኣብ ከይዲ እዩ ዘሎ ዞም ከምዚ ዝበሉ
ክስታት ክምስረቱ እዮም ዞም ገበን ዝፈጸሙ ኣካላት ክኽሰሱ እዮም ግን ትራንስፓረንት ኾነሎ ግልጽነት ዘለዎ ኾውን ኣለዎ ስለዚ እንድሕረድ ላይ ኾይኑ ኻሊእ ሓበሬታ ክንህበክ ንኽእል ኢና እዚ እውን ከም ተዝበልኩም ተዓንትዎ ንብሎ ንወርና ከይትርክስዕዎ ብቀጥታ ምስ ናሽናል ኢንትረስት ስትራቴጂክ ረብሓታት ተተሓዘ ስለ ዝኾነ እዞም ከም ዝበሉ ሕቶታት ኣብ መድረኽ ክሕተቱ እቲ ምምሕዳር ዝደልዮም ይመስለንን ግን ከምታ ዝሰማዕኹም እታ መልሲ ስኢላ ሽፍንፍን ቢልዋ ይሓሊፉ Thank you. I yield back. Thank you, Madam Ranking Member. I now recognize Rep. Kane for 5 minutes. Thank you, Mr. Chairman. I want to thank our witnesses for being here today with us, and thank you, Mr. Chairman, for holding this hearing. I want to follow up on some of the Chairman's line of questioning regarding as Prime Minister Abe increasingly orients his foreign policy decisions eastwards and continues to ignore basic benchmarks on justice and transparency. ከምቲ ኣቦ እምበር ጆን ጄምስ ዝበሎ ኣነ እውን ምስኡ ተተሓዘ ሕቶታት እየ ክሓትት ዝደሊ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝክተሎ ዘሎ ፖሊሲታት ናብ ምብራቅ ገጹ ንሩስያ ንቻይናን ማለት እዩ ዝምልከት ናብኡ ገጹ ዘዘንብል ዘሎ እዩ ዝመስል ኢሉ እዩ ጀሚሩ ዘሎ ዘረብኡ What in the last 3 years has indicated that Abe cares about his reputation in Washington? And as a follow-up, in what regards has Prime Minister Abe followed through on any of the concessions or agreements made when he was here for the African Leaders Summit? ስለዚ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ ናይ ኣፍሪካን ኣሜሪካን ሰሚት መፅኡ እናሃለወ ቃልኣት ይብሎም ዝነበረ ነገራት ዝፈጸሞም ነገራት ኣለዉ ዶ ብጭቡጥ ተረኣየ ነገር ኣለዉ ዶ እዚ ይገብር ዝበሎ ወይ ድማ ቃል ዝኣተዎ ዝተግበሮ ነገር ኣሎ ዶ Thank you, Representative Kane. We have consistently had very direct and frank discussions with the Prime Minister as well as with his government on the expectations that the United States has for having a partnership that is beneficial to the American people and to Ethiopians. And as a part of that conversation, we have repeatedly urged that there be an improvement in the human rights situation. And again, at least as part of the COHA that was signed in November 2nd of 2022, we saw the government follow through on its commitments in allowing for an interim regional administration to be established in Tigray. We saw withdrawal of ENDF troops that has now led to a significant decrease in human rights abuses as recognized by independent monitors. And after months of urging, we have seen now an effort for dialogue with the Oromo Liberation Army, one in which we were invited as the United States, again, participated as an observer. So we believe that, again, U.S. engagement in order to promote stability, democracy in Ethiopia is essential to trying to put Ethiopia on the right path. And we will continue to pursue those efforts at every level, including when Prime Minister Abiy attended the African Leaders Summit and had discussions with كورة تخطات كنحلفو إنا سلازي نوحي أحلف بيلق كالي إحتو زحات تسب انتدا هاليو نافتن ناين براد شرمان كنا أتو إيه خفتن أفزي أغن اللاسك زي أزي أتحتا أخن سامعامو just give me a second for AGOA benefits, the Biden administration provided the Ethiopian government with a set of benchmarks, many of which focused on the Tigray conflict in order to regain its AGOA status. Ambassador Hammer, what is the administration's current assessment of Ethiopia's compliance with those benchmarks? መንግስቲ ኣሜሪካ ዘቐመጦም ጎል ነይሮም ዘቐመጦም ኣብዚ ነጥብታት ነይሮም እዚኦም ክፍጽሙ ኣለዎም ኢትዮጵያ ናብቲ ናይ ኣጎዋ ዝበሃል ናይ ኣፍሪቃ ፍርያት ንኣሜሪካ ብዘይ ቀረጽ ዝኣትወሉ ማሕበር ንኽትምለስ ተሰጊጓ ስለ ዘላ ናብኡ ንኽትምለስ ተቐመጡ ነጥብታት ነይሮም ሞ ዘማልአቶም ነገር ኣለዉ ዶ ኢትዮጵያ
ኣበይ በፂሑሎ ቶም እንታይ ይገብርሎ Thank you very much. In fact, you're right. We provided some benchmarks. As you may know, the eligibility to AGOA is currently under review and will be determined in a matter of weeks. But as the chairman and the ranking member, if all of you have said, there are grave concerns about continuing human rights violations in Ethiopia, specifically in Amhara and Oromia. And not to get in front of what will be decided by USTR and the White House, but those human rights concerns need to be addressed under the legal standards of AGOA. حق خيخي معكنتات أميتهم اللو يوم إثيوبيا تمليسانا أقوى أختأتو معكنتات أميتهم نيروم يوم جن حزبون انتخونا جن منجست أمريكا بتعامي ناي سبعة مسألات قصتي فتسأم اللو زبل سخفتها اللو بفلاي كعب كل الأمحرام كل الأوروميان إتي صناعات جن نختم اللس جبرت صناعات بتي معك أنا مسرت كود أيو أبزو سمنات زي كود أيو مو جناب صناعتنا زلنا جانا أيو. And from your professional assessment of the eligibility requirements, what do you think about them? إتوم معك أنا تات بزملك أنتاي رئيتو لك. Well, as a member of the administration, I don't have any personal thoughts. Yeah, no, professional. I mean, of course. I mean, Congress passed AGOA and set some very clear and stringent guidelines that must be abided by. أنا بقول كيكوا يلو جميرو no professional يزولك كله خم حال professional رئيتو خانتا أيتو لذلا كونغرس زحلفو وسان اللو تمع كانت تأميت يوم نصور بزخون من قديم تأميت زلوا. And therefore, that's what the administration does. We analyze the situation on the ground and see if, in fact, eligibility is available. And سلازي إثيوبيا نختم اللس الكونات تفتقر ريت تفتقرن زبل نريو علنا أنا بتمعك أنا نسينا نخير زلنا يزبل زلخ نحلفو أنا زون أقوى زملكتيو until just give me okay زي أختحت التلاخ كنسمع لنا بزح عنديو جن نويحي خلت ساعتي زي just about here سرعة دقيقة زليل اللخو so right here زي سويتي زي أتحتى conflict-related sexual violence. There, to refrain from hurting and inflicting horrific acts on civilians. So there's an absolute need to protect civilians, to stay away from ethnic hatred. And the United States is prepared again to offer our good offices, our diplomatic efforts to try to again bring some level of peace to that region so that those problems can be addressed through dialogue rather than conflict. Great. The last administration didn't understand that when it came to the continent. So I have a few questions. The first is, what do you think the impact of BRICS' recent expansion to include Ethiopia, and what should we be thinking about? بريكس إثيوبيا نا بريكس متوا بتعمل قدست يوم زي أتم كلمة معلتنا قرصنا خنري أم نخلينا جن أفتت أبزي أخباري أزل زي كنسمع لنا بزعبا conflict-related sexual violence in Tigray. And the United States is prepared again to conflict. Great. Okay. Deputy Assistant Administrator Beckelman, I'd love to get your voice on the record. So recent studies suggest that more than 100,000 women may have been the victim of conflict-related sexual violence in Tigray. نبكل يتحتو زلا سلازي اتي ابز قرب اوان تجبر صنعات كم زحبرو زلو نامي اتشح زخونا دق انستيو ناي تግራይ بتي ناي بتوم ناي انت تحايلتات ጾታዊ መጥቃዕቲ ከም ተፈጸመን የርእዩ during the 2-year civil war. So what is the level of need of victims of this conflict-related sexual violence? And what has USAID, how have they been serving in this space? እቲ ጠለብ እንታይ እዩ ካብ ዘን ደቂ ኣንስትዮ እዚኣተን ነዘን ደቂ ኣንስትዮ እዚኣተን ንምሕጋዝ እንታይ ጠለብሎ USAID ከንታይ ይገብርሎ ነዚ ጠለብ እዚ ንምዕጋብ?
Thank you, Congressman, for that question. Let me just say that the need is huge. The degree of sexual violence that attended this conflict was horrific and widespread. እቲ ጠለብ ብጣዕሚ ገዚፍ እዩ እቲ ተፈጸመ ጾታዊ መጥቃዕትን ገመንን ድማ ብጣዕሚ ዘስካሕክሕ እዩ We have seen, it's very difficult to verify these reports, but we've seen upwards of the estimates of over 50% of the women in Tigray experience some form of sexual violence, a lot of times in a significant majority of those cases being rape. ብዝተፈላለየ መልክዕ መጥቃዕቲ ዝበፅሐን ደቂ ኣንስትዮ ዳርጋ ናብ ፍርቂ ዝበፅሓ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ብዝተፈላለየ መንገዲ ብርክት ዝበላ ድማ ጾታዊ መጥቃዕቲ ተፈጺሞን ዝብል ግምት እዩ ዘሎ and other forms of really severe sexual violence. All ages? ኩለን ዕድመ ድየን ዕድመን ኩሉ ዘጠቃለለ ኩሉ ዕድመ ድዩ ካብ ኩሉ ዕድመ All ages. ኩለን ዕድመ ሶ ዓበይቲ ንኣሽቱ ኣረግቶት ቆልዑ ህፃውንቲ ዘይፈለዩ እዮም መጥቃዕቲ ፈጺሞምለን After the ክቡራት ተኸታተልቲ ከይትርስዑ እዚ ኣብ ኣሜሪካን ኮንግረስ እዩ ዝዝተየሉ ዘሎ እዚ ሂሪንግ እዚ ናይ ኣሜሪካ ኮንግረስ እዩ ይዘራረበሉ ዘሎ ስለዚ ቀሊል ነገር ከይመስለኩም the signing of the COHA, USAID made it a priority to surge support into organizations that were providing protection services to women, providing counseling services to women who were affected by this terrible conflict, providing psychosocial support to women who were affected by this conflict. በዚ ገበን እዙይ ንዝተጠቃ ደቂ ኣንስትዮ USAID ምነዞም ነዘን ደቂ ኣንስትዮ እዚኣተን ዝሕግዙ ዝተፈላለዩ ትካላት ሓገዝ ይህብሎ እዩ ብዝተፈላለየ መልክዕ ካውንስሊንግ ናይ ማቴሪያል ሓገዝ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክንሕግዝ ንፍትን ለላ እዩ ኢሉ We estimate that through USAID programs, we'll reach close to 100,000 survivors of SGBV with counseling services, with dignity kits. We are supporting a broad network of referrals in hospitals to be able to help women access these services, continue to get the treatment that we need. And we've seen an increase of approximately about 25% of sort of service availability to now over 68% just in the time since the COHA was signed due to USAID investments and the work of our implementation. ስለዚ ተን ተጎድኣ ደቂ ኣንስትዮ ብዝተፈላለየ መንገዲ ካውንስሊንግ ክረኽባ ናይ ማቴሪያል ሓገዝ ክረኽባ ኣብ ሆስፒታላት ክሊኒካት ሕክምናታት ከይደን ክሕከማ ሓገዝ እናገበርና ኢና ንርከብ ካብ 25 ሚእታዊ ዝነበረ access ዝነበረን ሕዚ ናብ 68 በፂሑሎ partners on the ground. We're going to continue to make this a priority for our investments, and we're going to continue to try and make sure that women who are affected get the services that they desperately need. እዚ ድማ ከም ቀዳምነት ጌርና እንሰርሐሉ ዘለና እዩ እተን ደቂ ኣንስትዮ ተጎዲአን ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ እቲ ዘድልየን ግልጋሎት ንኽረኽባ ቀጻላይ ዝኾነ ስራሕ እንሰርሕ ኢና Thank you for that. Apologies for the time going over, Mr. Chair. I just want to say I think it is the frailty of men that cause them to harm women. Wow. እዚ ዓባይ ዘረባ እያ ይቅርታ ጎረለይ ቸርመን ኣቦ ወንበርግን ንእሽተይ ግዜ ሓሊፈ እየ እታ መወዳእታ ተዛረበታ ግን ናይ ደቂ ተባዕትዮ ሕማቕ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ተርማሳት ምዃን እዩ ንደቂ ኣንስትዮ ክዕምፁ ዘገድድ ዝገብሮም ዘሎ ንደቂ ኣንስትዮ መጥቃዕቲ ዝፍፅሙ ሕማቃት ሰብኡት እዮም እዚኣ እታ ብቕልል ዝበለት ትርጉማ ሕማቃት ስለ ዝኾኑ ተርማሳት ስለ ዝኾኑ እዮም እምበር ጥዑይ ሰብኣይ ሰበይተይ ይዕምፅን ተርማስ እዩ ዝዕምፅ ሓቃ ከዓ እያ ናባኻትኩም ቅልቅል ክብል እየ እንድሕር ይህከየኩምልዩ ሰብ እንድሕር ዘየልዩ ቋሪፅና ዋላ ፅባሕ ክንቅፅሎ ንኽእል ኢና እንተ ደኣ ሃሊኹም ግን ክንቅፅሎ ኢና ብዙሕ ሰብ እዩ ዘሎ 861 ሰብ ኣሎ ላይቭ ዝከታተል ክሓቶምኩም ግን ከይግደኽመኩም ዳርጋ 1 ሰዓት 48 ደቂቃ ዋላ ክሳዕ 2 ንቐፅል እሞ ክሳዕ 2 ሰዓት ንመልእ ሽዑ ክሓተኩም እየ
علي عمر أيتجاجي تاناي عفار زولكوا قدي فيايلة بعلي سحيبياي بتي حق من قصنا إثيوبيا ناي تجراي زنبر مريت ناب كل العفار سلستخالله وحيت أيها قدي فيايلة قدي فياي سلازي تمت اللغة بعلي سلزقدفكوا زود تفتاف مالتيو بعلي أنا خوحت آيخ قد فايلة تسمعيته وشت أيزلا نايمينيا أبدأ ميديا جن أيتدلني لقدي في أصل زخون كنت أدقم كاي ترجمي يقولون اتخالي تلو زلخا عفرأي that's it قلقل يبس يحزن له خصوقك كأجن حن رئيته خاصة للتزاربك خجد فكاء اتخالي أورومو قال ملا إرترا قال ملا حدينا تلو زلخا سئلوا عفرة خاصيلو ترجمي يقولون خبرتك شكمي يخلن كنا حالفوا هنا كنا من لسنا نفط النورنالو كريئكم يه قد سلب بيله من عالواش نفتاناي all right أبزي أحلف بالله أن سمعنا ناي براد شيرمان I think just about here okay Groups have the right to live in security and dignity and safety and I will reiterate my request that the administration continue to push the government to make sure that is the case, that is true, and that they are pushing, that we are pushing hard for peace and security for all Ethiopians. Thank you. Rest assured that we are and we will continue. Thank you. I yield back. Thank you, sir. I now recognize Rep. Sherman for 5 minutes. Thank you, Mr. Chairman, for having this hearing. Thank you for allowing me to participate, although I'm not a member of the subcommittee. يغني اللي زعدل زي سلزابكمني ولا كان ايتساب كوميتي أبال انت زي كونكو مسيق كافل كستاتف سلز عدمكم نجن يمسجن. Uzi Congressman Brad Sherman of California أيو نكتات له. Conflict lasted 2 years. 500,000 people died. Uzi قوانس Uzi كلت عامت صنيحو فرق مليون حزبي تقتيلهم يوم. That's 40 times the number of deaths in the Israeli-Palestinian conflict since October 7th. كاب تكمت شوعة جميرو أمانجو فلسطين أمانجو إسرائيل نزكاير زلو غونسي زتفتسمه قتلت مقوى دادر نطلو اتي آب تقرأي تفتسمه قتلت 4 جيزية زبزحيو. It is outrageous that this conflict has not gotten more attention in the world. بتعمد ما زقرميو ازي غونسي ازي بعالم درجة اتزقبؤو تخرت زيرا خبه مخانو بتعمد زقرم نقريو. That is not a problem caused by our witnesses here. They're working on it every day. اتو موزي قريبا مسكرنته زلو سواتا يكونو نتو اقام فتيرا موو ابزي قريبا مسكرنتهم يهبلو يوم. We have a UN Secretary General who outrageously said that what's happening in Gaza is unparalleled. No, what's unparalleled is what happened in northern Ethiopia. ناي حبرات من قستات دايركتور جنرال بزعبا غازا ابز غازا قاطيمو زلو نغر كزارب انتلو تب غازا زقاطمه مقتلتن زكايد زلو كوي وقئن زتاخاخلو يلنا بعالم يلو تزاريب زقرم من ملكع خمز يلو تزاريب ايو اتي معك أنا زي بقولون زتاخاخلو زي بقولون كوينات اتب تقرأي التخيدة كوينات ايو. We have a number of others in the human rights community who have very falsely said that what is happening in Gaza is massively larger than anything that has happened since 2019. No, it is what we're here to talk about today, and thank you, Mr. Chairman, for having this hearing. كالوت نسبع مسل زطابقو تكالات ون اب غازا زكاير زلو
ዕርዩ ብጣዕሚ ገዚፍ ካብ ኩሉ ዝገዘፈ ኢሎም ክገልጽዎ ሰሚዕና ኢና እዙይ ከዓ ትክክል ኣይኮነን ሓሶት እዩ There's also a feeling that since we had the Pretoria Agreement in November of 2022, our job is done. I think this hearing has illustrated the fact that that is not the case. ዝተወሰነ ተፈጠረ ስምዒት ኣሎ እቲ ናይ ፕሪቶሪያ ውዕል ምስ ተፈረመ ኩሉ ነገር ተወዲኡ እዩ በቃ ወጋጊና ኢና ወዳዲና ኢና ዝብል ስምዒት ተፈጢሩ ኣሎ እዙይ ከም ዘይኮነ ድማ ዝናይ ሎማዓንቲ እነካይዶ ዘለና ዘተን ሕቶን መልስን ኣረጋግጽዎ ኣሎ I know there's been discussion here about Ethiopia's desire for a seaport. Obviously, we don't change international boundaries. ኣብዚ ሕልፍ አንቶ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ፖርት ክትረክብ ወይ ከዓ ወደብ በሪ ክትረክብ ዝብል ዘረባ ዲስካሽን እናተገብረሉ ምይጥ እናተገብረሉ ሰሚዐየ ኮይኑ ግን ዶባት ክንቅይረ ይንኽእል ንቅየሮ ይኽእሉን almost ever ዳርጋ ሙሉእ ብሙሉእ ብዝበሃል መልክዑ ዶባት ክቅየሩ ኣይኽእሉን But I will point out, I believe that Bolivia has certain rights with regard to Chilean ports. There are a number of other circumstances where a landlocked country has the right to use a port and have access to it and to not have tariffs on goods going out or going in. And I would think it'd be a step toward peace if Eritrea would agree not to give up any of its territory, but also not to charge tariffs. እዙይ ኮይኑ እናሃለወ ግን ዋላ እኳ ዶባት ዝቕየሩ እንተዘይኮኑ ክቕየሩ ዘይኽእሉ እንትኾኑ ዳርጋ ሙሉእ ብሙሉእ ይቕየሩን ግን ቦሊቪያ እትበሃል ሃገር ኣብ ደቡብ ኣሜሪካ ዘላ ዓዲ ምስታብ ጥቓኣ ዘላ ካሊእ ዓዲ ናይ ዶባት ስምምዕ ከም ዘሎ ፈልጥ እየ ምስ ቺሌ ናይ ቺሌ ዶባት እዚ ወደባት እናተጠቐመት ግን ብዘይ ዝኾነ ይኹን ታሪፍ ታሪፍ ተይከፈለት እያ ትጥቀመሉ ንዝኣቱ ይኹን ንዝወፅእ ሸቐጣት እንተይ ከፈለት እያ ካልኦት እውን ከምዚ ተመሳሳለ ዝኾኑ ኩነታታት ኣለዉ ዓድታት ሃገራት ታሪፍ እንተይ ከፈላ ወደብ ናይ ምጥቃም መሰል ዘሎ ኣሎ እዩ እዙይ እንድሕር ዝከኣል ኮይኑ ንሰላም ከምፅእ ይኽእል ዝብል እምነት ኣለኒ ምክንያቱ ኤርትራ እንድሕር ትፈቅድ ኮይና መርየታ ቦታ ኣኽትህብ ዘይኮነስ ንግዲ ታሪፍ እንተይ ከበልካ ናይ ምእታውን ናይ ምውፃን እዙይ ትፈቅድ እንድሕር ኮይና ሰላም ከምፅእ ይኽእል ዝብል እምነት ኣለኒ Mr. Hamer, thank you so much for coming to my district and meeting with the diaspora there. Last November, I asked Assistant Secretary Fee if the United States would support additional sanctions on Eritrea if they fail to withdraw their troops from Ethiopia. And I asked us particularly sanctions on the president himself. And እዚ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ናብቲ ናቲ ዲስትሪክት መፂኻ ኣምባሳደር ማይክ ሃመር ምይጥ ስለዘካየድካ ብጣዕሚ ከመስገነካ እፈቱ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ምስ ሴክሬታሪ ኣሲስተንት ሴክሬታሪ ፊ ናይ ሴክሬታሪ ማለት ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ማለት እዩ ሓጋዚት ሴክሬታሪ ፊ ሹማይ ፊ ክንዘራሮ እንተለና ሕቶ ሓቲተ ነይረ ኤርትራ ሰራዊታ ካብ ኢትዮጵያ እንተደኣ ዘየውፅኣ ተወሳኺ እገዳ ክንገብር ኣለና እዙይ ድማ ፕሬዚደንት ክገብሮ ኣለዎ ኢለ ሓቲተ ነይረ on mining that goes on in Eritrea. ኣብ ማይኒንግ ኣብቲ ናይ ዕደና ዝካየድ ዘሎ ስራሕቲ እውን ኣብቲ ፕሬዚደንት ባዕሉ እውን እገዳ ክግበር ሓቲተ ነይረ She said yes. ሽዑ እወ እያ ኢላ It's a year later. ዓመት ጌርና ኣለና ሓዚ And Eritrean troops are still there. ሰራዊት ኤርትራ ሎም እውን እዮም ዘለዉ ኣብ ኢትዮጵያ እዮም ዘለዉ What's worse is that they are committing extrajudicial execution of civilians, sexual enslavement of women, and other terrible human rights abuses. እንታይ እቲ ዝገደደ ድማ እቶም ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ይዝብል ዘሎ ዘለዉ ሰራዊት ኤርትራ
أو مهلاهم دحر حد عمت أو مهلاهم طرح زي كونس قتلت يكايدو اللو يم أتاو بارنت يكايدو اللو يم كالوت جبنات قصة سواء مسألة يكايدو اللو يم. So I'll ask you, ما حتى كأيه why haven't we sanctioned Eritrea, its mining operations, and especially its president? سلامنتاي زغلنا تخيرنا هلون إرترا إجدا زي قبرنا لا توسخ إجدا زي قبرنا لا بفلاي بقعة تناي عدنا زج سيكتور نايت إيكونومي بتوسخ ونت بريزيدنت دمعلو تخوينا إجدا زي قبرنا له. Thank you, Representative Sherman. Good to see you again. And I appreciate your passion, dedication, and concerns for all Ethiopians affected by horrific human rights violations. يغني لي براد شيرمان نتي بتعامي صنوع زخونة أمنتك نخلهم إثيوبياويان مثل نخلهم إثيوبياويان خبر تجورو تعري يغني لي. And as you've indicated, the job is not done. We continue to work on this every day. I appreciate your comments on access to the port, access to the sea. We discussed this earlier in the hearing, but it's interesting that you would mention Bolivia and Chile, as I have served in both Bolivia and been ambassador to Chile, and had a discussion with Prime Minister Abiy just last week on Thursday, on Thanksgiving Day, where I mentioned that they might want to look at that as an example. زقرميو أنا أمباسادر بتشيلي أمباسادر كوينة سريحية بوليفيا بكلتين عدتاتي فلتني بدن بجرة زقرمنا قرم زحالة فسومنا أبي أحمد نقدمي منستر أبي أحمد وقول إذا أبنت زيا تغيسة نزي خمزيز بلا أبنتات نزي خمزة لخونتات كريو حبيرو يني رأيه. But the Prime Minister has clarified or made public remarks that in fact he's looking for a commercial, peaceful way to achieve that access, and so we will continue to encourage that. مو تقدم منستر ما الرجاجيس اللي يو تي بري إثيوبيا تدل زلا بسلاماون نقداون بزخونة من قد خفتسم كم زلوجو نجيرون يو نوزيك عنا نتابع زلنا. We can ill afford another war on the Horn. أفكارنا أفريقيا خالي توسعي كوينات أي نخيلن. In terms of your specific question of sanctioning of Eritreans, we have sanctioned some. We have extended the executive order, and we continuously review whether we should sanction other individuals or organizations. So I'll take that back and see where we're on. Especially with a commitment made by the Assistant Secretary that under those circumstances we would have sanctions on the president. It's time to act. It's been a year. أتي الجدا بزملكة الأركاي حتى الجداتات تغيرهم صنيحهم يوم تي executive order ببريزيدنت بايدن زتم حلالة في أب إرتراون الجدا زجبرة كنا واح غيرنا ينا ببقوان وجون الجدا يدلنا على نجم جمينا وزيد مع حيزيو كملسية ناب حلافيو بلينكني سكرتيري بلينكن أنتوني بلينكن يو ناي مايك هامر العلوي حلاف سلازي حيزي يخديم سولو أمونغو أتي يو كونغرسمان براد شيرمان نو عامي زتأتو اللي مصبع نيرو زحاتتكو مو حرايك نقورو إنا تبهالي نغير نيرو يو مالي في أسيستنت سيكرتاري مالي في زأتوتو زملست اللي ويلات النيرأيا زي كمزم زخونتات زين تدعى قصيلو توسخت دغدا نغبر يو تبهالي نيرأيه إلو حتو خصلي. What would be even better, of course, is if Eritrea withdrew its troops. There's absolutely no justification for their being there. إذا حشن زبلت أن زخون دما سراويت إرترا خاب مريت تجراي تزوج سنة يرؤيو أو نخلو زخون يكون عينة مخنيات أي بلون. Second, I understand that our food trucks will be getting in next month. رأيو نسوتا تحا أنا بزردني براد شيرمان زبلان عن توت ولا نورت سويتي جميرو يحاجز زبلتو نسوجن زمت زلو عبد زمت زلو ورحي مالت عبد ديسمبر حزن أتوزل لنا تن تراك نايت عنات مكان حاجز حذا
ክመጻየን ይባሃል ኣሎ that finally Abiy has relented and allowed us to have the control necessary to prevent massive theft. መወዳእታ ድሕሪ ብዙሕ ጻዕሪ አብይ አሕመድ እቲ ንደልዮ ቁጽጽር ክንገብር ዝኹሉ ገፊሕ ዝኾነ ስርቂ ንኸይፍጸም ቁጽጽር ክንገብር ኣለና ዝበልናዮ መወዳእትኡ ሪለንት ገይሩ ወይ ከዓ ኢዱ ሂቡ ሕራ ኢሉና ንቁጽጽር ስለ ገይሩና ኣለና And I'll ask the witness from USAID, are we going to be sending enough in not only to deal with those in refugee camps but all the very hungry people in northern Ethiopia? ሞነቲ ናይ USAID ተወካላይ ዝሓቶ ሕቶ እንተደኣ ሃልዩ እኹል ዝኾነ ምግቢ ደንልእኸለና ነቶም ኣብ ስደተኛ ሰፈር ዘለው ኣብ ስደተኛ መዕቆቢ ቦታታት ዘለው ጥራሕ ዘይኮነስ ንብሙሉኡ ብጥሜት ተጠቂዑ ዘሎ ሕብረተሰብ ዝኣክል ሓገዝ ናይ ምግቢ ሓገዝ ንልእኽ ደለና ናይ ጽዕነት መካይን ይኣትዋ ከኣትዋ ድየን Thank you, Congressman Sherman. We're going to do our best. ክንተኻለና ሁሉ ክንገብር ኢና Do we have sufficient funds and trucks and logistics to get the job done? እኹል ገንዘብ ለናዶ እኹል ምድላው ጌርና እኹላት መካይን ኣለዋናዶ ሎጂስቲክስ ለናዶ ነቲ ክንሰርሖ ንሰርሕ ደልዮ ዘለና ነገር ከፈጽም ዝኽእል ዕውት ብዝኾነ መንገዲ ክፍጽሞ ዘኽእል ኩነታት ተፈጢሩ ድዩ we're confident in the logistics chain that we're doing. We're confident in our partners' ability to deliver. እቲ ሎጂስቲክስ ብዝምልከት ተንጽዕነት መካይን ቶም ሹፈራት ማለት እዩ ንሱ ብዝምልከት እኹል ኣለና እዩ ብደንብ ጌርና ንተኣማመን ኢና and work and with the very generous support of Congress, we greatly appreciate. We think we're in a good place to continue to make a difference in the lives of the Ethiopians. People are hungry. ስለዚ ኮንግረስ ብዝሃበና ጀነረስ ዝኾነ ደገፍ ኩሉ ክንገብሮ ድልዋት ኢና ህዝብታት ጠምዮም እዮም ዘለው እይሉ ወፍታ መወዳእታ ተቋሪፃ Okay, I think ዳርጋ ክንደይ ናሕለፍናዮ ወላ እንተኾና 1 ሰዓትን 10 ደቂቃን ርኢና ኣለና ሕሊፍናዮና ብዙሕ 10 ደቂቃ ዝኸውን ናሕለፍኩ እየ ኣሪኦኩም ካልኦት ሕተታት እውን ኣለኹም ዝትሪእዎ ዘለኹም ሕዘፍቲ ፕሪቪው ዘሪኦኩም ዘለኹ ዋላ ኣብዚ መጽእ ክንዘራረበልን እስኪ ደሓን ክንቅጽል ኢና ጽንሑን Thank you, Mr. Chairman. And I recognize Ranking Member Jacobs for as much time as she may consume. More questions for you guys. The UAE and Turkey have both sent sizable arms shipments to and engaged in significant military cooperation with Ethiopia during the 2-year civil war. Given the significant relationship the United States has with these two countries and the seemingly few consequences these two countries have seemed to face for this involvement, did the U.S. government ever urge either government to cease its material support to Ethiopia during the war? What was the response? If not, why? How have we prioritized our policy objectives in Ethiopia with these two countries when we're dealing with them at the highest diplomatic levels? Built as one of the Hadita. United Arab Emirates, Turkey, እቲ ክልተ ዓመት ዝወድአ ደማዊ ዝኾኑ ኩናት ኣብ ትግራይ እናተኻየደና ሃለወ ወታደራዊ ዘይነዓቕ ወታደራዊ ሓገዝ ይህባ ነይረን ኢደንእትየን ነይረን እየን ስለዚ መንግስቲ ኣሜሪካ በቱ ዘለዎ ዝምድና ጽቡቕ ዝኾነ ዝምድና ምስ ክልቲአን ሃገራት ኣብቲ እዋን ንሱ ኩናት እናተኻየደና ሃለወ እቲ ዝገብርኦ ዝነበራ ኢዳእታውነት ወታደራዊ ኢዳእታውነት ጠጠው ከብላ ዝሓተቶ ጉዳይ ነይሩ ድሕሪኡ ኸ زهابو أملسو دونيرو انتاي لنساتن كتنا هاجرات نساتن يونايتد عرب إماراتن تركن انتاي ملسيهبن أبزو وانز دلو خناتات كي اختبر هلونا دا تخولو يا بتوزلا بتعامل قداسي Thank you, Ranking Member Jacobs. One of the first trips I made out to the region included a stop in Abu Dhabi, and I've had also separate discussions with Turkey officials, as have more senior members of our government.
expressing concern about the provision of drones to the government of Ethiopia during the conflict. መጀመርያ ተጓዓዝ ኩሉ እዚ ስራሕ እዚ ምስ ሓስኩ ንአቡዳቢ ንዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ እየ ኸይደ ምስ ሰበስልጣናት ቱርክ እውን ተዘራሪበ እየ ዓበይቲ ሰበስልጣናት ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትር እውን ምስ ናይ ቱርኪ ሰበስልጣናት ተዘራሪቦም እዮም ብሰንኪ ዝህብዎ ዝነበሩ ድሮናት ዘቕብልዎ ዝነበሩ እዚ ብዝምልከት ዝርርብ ጌርና ነርና ኢና Rest assured we raised those concerns we made clear that it was only making matters worse. እመንኒ እዞም ሕቶታት እዚኣቶም እዞም ዛዕባታት እዚኣቶም ምስቶም ሃገራት እዚኣተን ኣልዒልናዮ ኢና እቲ ዝገብርዎ ዝነበሩ ወታደራዊ ሓገዝ ንነገራት የባኣእሶ ከም ዘሎ እውን ነጊርናዮም ኢና And fortunately we were able to bring an end to that conflict through the COHA. ጽቡቕነቱ ግን በቲ ተጻቦታት ጠጦ መባል ቢልና እቲ ጎንፂ ጠጦ ቢልናዮ ኢና But we did in fact during the conflict make it clear that it was only fueling more suffering and that we had hoped that they would desist. ኮይኑ ግን እቲ ኩናትና ተኻየደና ሃለው እውን ንኽልቲአን ሃገራት ጠጠው ከብሉ ሓቲትናዮም ነርና ኢና ምክንያቱ እቲ ዝካየድ ዝነበረ ግፍዒ ስቃይ ናይቲ ህዝቢ የጋድድ ከም ዘሎ ንሳቶም ዝህብዎ ዝነበሩ ሓገዝ ፈሊጥና ጠጠው ከብሉ ሓቲትናዮም ኢና And have they faced any repercussions for their involvement in the conflict vis-a-vis their relationship with us? እሞ በቲ ዝገበርዎ ኢዳእታውነት ምሳና ዘለዎም ዝምድናታት ዝበፅሖም ቅፅዓት ኣሎ ዶ ወይ ዝወሰዳዮ ስጉምቲ ኣሎ ዶ ነቲ ዝገበርዎ ኢዳእታውነት ወታደራዊ ኢዳእታውነት We have very broad and complex relationships with both of those countries. ሪጎ ተኹሉ ሻዕ ዝብለኩም ኣነ ሳይካያትሪስት ኣይኮንኩን ሳይኮሎጂስት ኣይኮንኩን ሳይኮሎጂስት እውን ኣይኮንኩን ግን ብዙሕ መጽሓፍቲ አንቢበ ቪድዮታት እውን ሪአ እየ ብዛዕባ ናይ ወዲ ሰብ facial expression ናይ ገጽካ ስምዒት ክትዛረብ እንተለኻ ዘለካ ስለዚ ታ ስመርክ እንታይ እያ ብትግርኛና ታ ክምስታ ክዛረብ እንተሎ እዛ መልስ እዚኣ ብጣዕሚ ሕልኽልኽ ዝበለ ገፊሕ ዝኾነ ዝምድና እዩ ዘለና ምስ ሃገራት እዚኣተን Also separate discussions with Turkey officials as have more senior members of our government expressing concern about the provision of drones to the government of Amhara, we've talked about them a bit already. They continue to be triggered by the combined effects of climate events, conflicts, intercommunal violence, disease outbreaks. All right. اللهم ساعات كلتا خينا لا نشتي كنقصلينا حدا 10 دقيقة تريفوا after control panel night Tigray on 9 3 was اللهم the video خريكم ناركو هالشي According to OCHA, only 33% of the funds required to address these needs have been met. Deputy Assistant Administrator Beckelman, what is the U.S. doing to urge the international community and key regional partners to scale up humanitarian assistance in Ethiopia and address challenges to humanitarian operations in the region? ተወሳኺ ሓገዝ ሰብኣዊ ሓገዝ ንኢትዮጵያ እንታይ ይግበረሎ ካልኦት ሃገራትን ካልኦት ትካላት እንታይ ይገብርሉ ያተሎ ዳሓን ምስ ግዜ ሕፅረት እምበር ጽቡቕ እዩ ትሕቶ ብጣዕሚ ግን ክንሰግሮ ኢና All right as well so I appreciate you all working together. Mr. Chairman, I yield back. Thank you, Madam Ranking Member. I now recognize Rep. Sherman for 5 minutes. Thank you, Mr. Beckelman. Returning to the aid situation, I'd point out that AP has reported that possibly thousands of people have starved to death in Tigray since we suspended aid. On the other hand, the diversions there were not only harmful to the people in Ethiopia, but if we ignore diversions, that will be harmful to aid elsewhere in the world. So I understand what you've done up until now. Some reporting suggests that USAID is only restoring aid to those who are refugees in Ethiopia. Can you clarify that we'll be providing food to other and medicine to other needy people in northern Ethiopia?
እቲ ሓገዝ USAID ዝህቦ ዝነበረ ጠጠው ምስ ዘበለ ካብ ዘብል ጀሚሩ በሽሓት ዝቁፀሩ ሰባት ኣብ ትግራይ ከም ዝሞቱ ፀብፃባት ይመፅሎ እዩ ይርድአኒ እዩ እቲ ቅጥፈትን እቲ ምጥፍፋእ ናይ ሓገዝ እንድሕር ኢግኖር ጌርናዮ ናብ ካሊእ እውን ክጋፋሕ ከም ዝኽእል ኢግኖር ክንገብሮ ይንኽእልን ክሳዕ ሕዚ ዝሰራሕሞ እዙይ ብዝምልከት ዝነኣድ ስራሕ እዩ ሕዚ ግን በቲ ዘለኒ ሓደ ፀብፃባት ዝሪኦ ዘለኹ USAID ነቶም ኣብ ስደተኛ معقبي زلو تعقيبهم زلو طرح يخوها بزبل اللهم زيدو اختنصر اللي كتبره اللي تخيل نتوم قال اطميم زلو حزبتات مدحديتن مغبن كوهاوم ديو إلو يحتيتو. I can, Congressman. Thank you for that question. We did announce that we have resumed after we reached agreement with the government of Ethiopia on the implementation of reforms that we would resume food assistance deliveries to the entire country, including conflict-affected IDPs in northern Ethiopia. I would also just note that a lot of focus has been placed on the pause in food aid, but throughout, the period of that pause, food aid is just one component of the overall sort of suite of humanitarian activities that we provide to the people, that we help provide to the people of Ethiopia in things like, supplementary and nutritional feeding for malnourished children and children under 5 continued throughout the period of pause. وخصليو مست منغستي سممع مس جبرنا مو متعرراي تحدشت متعرراي بزملكت مست منغستي مسترادادان مست سما معنان ولا ኣብ ስደተኛ ሰፈር ዘለው የካዕ መዕቆብ ዘለው ነተማዛበልቲ ጥራሕ ዘይኮነስ ንኹሉ እውን ክሓገዝ ቅጽል እዩ እቲ ሓገዝ ጠጠው ኢሉና ሃለው እውን እቲ ሓደ ወገን ጥራሕ ናይቱ ሓገዝ ይጠጠው ኢሉ ነይሩ እምበር ንኣብነት ትሕቲ 5 ዓመት ዘለው ቆልዑ ዝወሃብ ዝነበረ ጻባ ገለበለ ኩሉ ክቅጽል ጌርና እዩ Thank you. Looking at the internally displaced persons, 1.8 million have been displaced. They've been ethnically cleansed. እተመዛወሉ ህዝቢ ክንሪኦም እንተለና 1.8 ሚልዮን ሰባት ካብ መርበቶም ተመዛዊሎም እዮም ብመንነቶም ናይ ዓሌት ምጽራይ ተፈጺምዎም እዩ From western Tigray by Amhara forces. ካብ ምዕራብ ትግራይ እዮም ከዓዞም 1.8 ሚልዮን ህዝቢ ብዓሌት ምጽራይ ተጸሪጎም ተማዛዊሎም ዘለው ካብ ምዕራብ ትግራይ ብናይ ኣምሓራ በኣምሓራ ሓይልታት ኣምሓራ The question is, what will we do to accomplish 2 goals? First, to let people go back to their homes, and then second, to make sure that we resolve the issue of Western Tigray. The Pretoria Agreement says that that's supposed to be according to constitutional means. Constitution seems to say you go with a referendum, but nothing's more phony than a referendum after an ethnic cleansing. Wow! زيا خسمعكم دلي زيا رأيوه زيا سمعوه بخلت وجن كلتا نتبتات اللواء إلو يجميرو بزعاتهم تمازابيلهم زلو هزبي دوغيمكم سعوة أنا سئيلة خسمعكم يه تم هذا جزء I think throughout the period of pause. Thank you. Looking at the internally displaced persons, 1.8 million have been displaced. They've been ethnically cleansed from western Tigray by Amhara forces. The question is, what will we do to accomplish 2 goals? First, to let people go back to their homes, and then second, to make sure that we resolve the issue of Western Tigray. The Pretoria Agreement says that that's supposed to be according to constitutional means. Constitution seems to say you go with a referendum, but nothing's more phony than a referendum after an ethnic cleansing. نزوم 1.8 مليون ካብ ምዕራብ ትግራይ ብናይ ኣምሓራ ሓይልታት ተፈናቂሎም ተማዛቢሎም ወፂኦም ዘለው ብክልተ መልክዕ እስክንርእዮ ሓደ ናብ ገዝኦም ንኽምለሱ እንገብሮ ነገር እንታይ ኣሎ እንታይ ንገብር ኣለና ናብ ገዛውቶም ናብ መረበቶም ክምለሱ ካልኣይ ከዓ እቲ ካብ መጀመሩ እቲ ጎንፅን ምፍታሕ እንታይ ይግበር ኣሎ እቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ከም ዝሕብሮ
بزعبة معرب تجراي بتي نا إثيوبيا كونستيشن حاجة منجست يخفتح يزبل إنت حاجة منجست ما ريفرندم كجبر لو يزبل ريفرندم كجبر نحكوينوس ناي عالية مصراي مسجوركا ريفرندم كجبر يخل ديو إلي حتى تدل عنتو خمس بالقوة ناتنا مهورات ناتنا بوليتيكيات كم زي لهم دفيرم كحتو وزيك على حتو أبال كونغرس ناي أمريكا براد شيرمان حاتيتو ناي عالية مصراي مسجبركا ريفرندم كتكايت خاوزين لعلي فوني زخونة خاوزين لعلي حاصوت زخونة نجر كله يخيلن. So, what, Ambassador, can we do with AGOA and the IMF to press Ethiopia to allow Tigrayans to return to Western Tigray and to make sure that a resolution occurs that isn't a phony referendum? انتاي كنقبر نخل أمباسادر مايك هامر نزيف التحرك تجارو نامريتهم نمعرات تجراي نخم اللوسو تمنجستي نزيف الفيلك جبر نزي كمالئن كسمرن كفتسمن IMFن كالوت زلنا نجرات تقيمنا انتاي كنقبر نخل تناي حاسوت ريفرندم زي كونس ناب جزاتهم ناب عدهم نامريتهم نخم اللوسو انتاي كنقبر نخل. Thank you very much for the question. عنتو سميعي ايو خجرمكم ايو نزي اخمي جيرو شلال يلو ويكا فن بيلو خمسة حلفة. As you probably know, I have visited Mekele, I've visited an IDP camp, and I've seen the horrific circumstances under which those Tigrayans are living and their urgent need to return back to their homes. أبز غرب عوان مقالة خيدة نير إيام مقالة خيدة وون توم تمازابلتي زلو بوتا معقب خيدة رئي زسك حكح كنا تاتيهم زنبرو زلو نجزأتهم كملص وون كم زلوهم يرد أنيو. As you accurately pointed out in the cessation hostilities agreement, it is meant that the disputed areas be resolved within the constitution as well as through political dialogue, and that is ongoing. We're all impatient. لك بتتخكلنيا من قد خمسة حبركا يونس سخا اتوم زبأسو زلو مريتات بنا إثيوبيا حق من قست خفتحو اللوهم يزبل ازيد ما أبكيدو يزركب كلنا تعقستي حصرنا أيو قنب كيدو يزلو. We all recognize the urgent need for internally displaced people to be able to return to their homes and live in security. We are continuously assured that security will come to Western Tigray. If I can. Okay, سمعوا وحزي قاريص إذا حتى زلوا if I may interrupt you كقارص أكان تفقد اللي عندي حكوين interrupt. We've had all these people displaced from Western Tigray. Have other people from outside Western Tigray moved in? Or is land lying fallow? What is happening in Western Tigray? تبل كتبل حتى مالت زيل لكم زيادوا لكم زلوا زاخل لا بروفيسور زاخل لا مهور تجراوي كم زيلكم مدرخ وتيكم بالتلفزيون وتيكم كتزاربوا بإنجليزيان بمحرنيان زي تزاربوا تا يفرحكم تا إثيوبيا ونت كي تصدفوا لكم فرحهم كي تملتكم كي يقيمكم محارو مهورات كي يقيمكم محارو بوليتيكيات. That's right. نسأ فرحتكم. حزيزة حتى تحتون تايلو أبال كونغرس براد شيرمان زم كلهم حزبي تمازاويلهم كم عدم لقيقهم كيدهم اللو يلو نفت مريت كالوت حزبي آتيوم ديوم تقاطعيرهم مديوم ويت بوتا بارو يزلو طرح يزلو انتا سئلو دي طرح يزلو تمريت إلو يحتيتوه. Unfortunately, it's difficult for us to know exactly what is happening because of the security situation. There are no impediments from the government for us to travel into Walkite/Western Tigray, but given the security situation, it is extremely dangerous, and we have to be very careful about deploying our personnel from the embassy. تملسل سميعهم حزي نصور زخونة حبريتا أيبلنان
ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናኸደ መቐለ ናኸደ ኣብ ወልቃይት ንወልቃይት ሰብ ክንልእኸ ይንኽእልን እቲ መንግስቲ እኳ ይኸልክለልናን ሕዚ ነቲ መንግስቲ እዩ ዝከላኸለሉ ዘሎ ነቲ ናይ ኣብይ ኣሕመድ መንግስቲ እቲ መንግስቲ ኢምፔድመንት የብልናን ዝኽልክለና ዕንቅፋት ይፈጥረልናን ክንኸይድ ከይን ግን ኣብቱ ቦታ ብዘሎ ናይ ፀጥታ ፀገም which is ሓቁ እዩ ብዘሎ ፀገም ኣባላትና ናብኡ ክንሰድድ ኣይንኽእልን ስለዚ ክሊር ዝኾነ ንጹር ዝኾነ ሓበሬታ ኣይብልናን I think ተሓበሬታ ኣለዎ እዩ ሰፈርቲ ኣምሓራ ናብኡ ይኣቱ ከም ዘሎ በሽሓት ዝቁፀሩ ይፈልጥ እዩ anyway ግን ንብራድ ሸርመን بتاع أنا كيد نكون كمسجن كون كحلف يدلن. From USAID into that area, so we don't have perfect clarity. So I don't want to misspeak. نتصور زخنا حسابي باللين حقه يو نتصور سؤال زي كنا نزار وأخذ يدلن. But again, what we're very much focused on is making sure that internally displaced people, wherever they might be, are able to return to their homes as soon as possible. If the Ethiopian government on this issue and other important issues doesn't adhere to the Pretoria Agreement, our biggest pressure point is to prevent IMF lending to Ethiopia. Are we prepared to do that? And do we have the clout inside the IMF to do it? Not with the goal of permanently preventing the IMF lending, but with the goal of getting Ethiopia to adhere to the agreement. እንድሕር መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ፕሪቶሪያ ውዕል ሙሉእ ብሙሉእ ዘይትግብሮ ኮይኑ ወይ ከዓ ዘዕንቅፎ እንተደኣ ሃልዩ እንደ ዕንቅፋት ዝኸውን ኮይኑ እቲ ዝዓበየ ቅጽዓት ክንቀጽዖ ንኽእል ብኣይኤምኤፍ ኣቢልና ኢና ስለዚ እዙይ ክንገብር ድልዋት ዲና እንድሕር መንግስቲ ኢትዮጵያ ፕሪቶሪያ ውዕል ከይትግበር ዕንቅፋት ዝኸውነልዩ ወይ ዘይትግብሮ እንተደኣ ኮይኑ ብኣይኤምኤፍ ኣቢልና ክንቀጽዖ ዘኽእል ኩነታት ኣለና ዶ ድልዋት ደኸ ኢና I appreciate the question, and frankly, our engagement with the IMF is very much focused on trying to ensure that there's not a collapse of the Ethiopian economy, which would certainly not be in America's interest and the Ethiopian people's interest. And بقلت المزرعة متدعى خوينو مس IMF بزلنا زمدنا إثيوبيا إيكونومي ملوء بملوء كولابس كي يقبر كي يودق ندحر وديقو ننا إثيوبيا هزبوغون ربحا ويكا أي خوغونن حادقا أيو نعنا وون حادقا أيو The engagement of the IMF, and I'll defer of course to my Treasury colleagues, is important to try to bring about economic reforms, privatization that will help all Ethiopians. So I would hope that in addition to those reforms, that a resolution on Western Tigray and the implementation of the Pretoria Agreement is at the very highest level, that major IMF loans are not approved until we get Ethiopia on the right track there. And we're dealing with a government that interrupted USAID, first allowed the theft, and then second interrupted the aid by not allowing us until, I guess, next month to... ንስኻት ብሎ ዘለኻ ሪፎርም ገለመለ ጽቡቕ እዩ ግን ምስቲ ሪፎርም ምስትኽ መሓየሽ ዝግብኦ ማዕራር ዝግብኦ ነገር IMF ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ላዕሊ ከም ቀዳምነት ክትሓዝ ዝግብኦ ግን እንድሕር መንግስቲ ኢትዮጵያ ንፕሪቶሪያ ውዕል ዘይትግብር ኮይኑ ናይ ምዕራብ ትግራይ ጉዳይ መፍትሒ ክረክብ ቀዳምነት ብላዕሊ ክስራዕ ኣለዎ ምክንያቱ እዚ መንግስቲ እዙይ ኒ USAID ዕንቅፋት ዝፈጠረ መጀመርያ ስርቂ ክፍጸም ዝፈቀደ ካብኡ ድማ ኣብ ውሽጢ ኣብ መሬት ተቆጻጸርቲ ከይህልውና ዕንቅፋት ዝፈጥር ዝነበረ መንግስቲ እዩ ዘሎ መንግስቲ እዩ to have the kind of controls that we have elsewhere in the world. So this is a government that needs your pressure, and I'm sure you'll do it. It's a difficult job. I'm glad we have you there doing it. With that, I can agree. ብጣዕሚ ከቢድ ዝኾነ ዘጽግም ስራሕት ትሰርሕ ዘለኻ እንስሳስ ሓካ በኣንሳ ማዕና ኢልወሎ ወዲእና ኢና መወዳእታ እዚኣ እያ ነይራ ምናልባሽ ገለገል ዘለልክወሎ በዓልትኩም ከይድኩም ክትሰምዕዎ የተባብዐኩም ስምዕዎ ኢኹም ብተኻእለኒ መጠን ግን እዚኣ ከም ኣብነት ገይሮም ክጥቀሙላ ተጋሩ ኣብነት ገይርኩም ክትጥቀሙሉ ምሁራት ኣካላትና ኣብ መራርሓ ዘለኹም ኣካላት ኣብ ግዝያዊ ምሕዳር ዘለኹም ኣካላት أنتم سئلكم إذا يربح ناي تسعة تشعة ناي كرم ناي أنت تاريخ نالعلكم قيمكم كت حنا قد فديو قيم كت قرتوا لهم زي تروحوا أكلات
ኣብኩም ዘለ ስራሕ እንተ ትሰርሑ ትዘሐሸ ነይሩ ጓኖ ተብደገ ዘለው ሰባት ከምዚ ኢሎም እናተዛረቡ ደቂ ዓድና ናትና ዓበይቲ ፖለቲከኛታት ግን ኣብ ዘይረብሕ ትርክሽ ምርክሽ ዝኢሉ ተርኳስ ዝኾኑ ሕቱኽቱኽ ተጸሚዶም እዮም ዝርከቡ ኣነ ብዓቕመይ ግን እዚ ኣኸሪኦኩም እየፈቲነ መጺኹም ክንዲ ዝተኸታተልኩም ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኩም ንኹልኹም ብርግጽ እቲ ቻት ሎማዓንቲ ኣይተኸታተልኩን ንእግረ መገደይ ግን ቅድሚ ምውፅአይ ኒ ኮንግረስ ማን ብራድ ሸርመን ሲንሲር ዝኾነ ታሕጓሰይ ክገልጸሉ ይደሊ ካብ ማዕሙቕ ልበይ ዝተበገሰ ታሕጓሱ ኣብቲ ከባቢ ዘለኹም ንገርዎ ኸይድኩም የቕንየልና በልዎ ክንድዚ ተገዲሱ ኣብ መድረኽ ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ኣብ ኮንግረስ ቀሪቡ ከምዚ ኢሉ መኽዓ ንሱ ዘይብሉ ኣብቲ ፍሉይ ዝኾነ ትካል እዙ የለን ኣፍቂዱ እዩ ኣትዩ ፈቒዶምሉ ብጣዕሚ ከይመስገናዮ ከይምስግንክዎ ኣነ ክወፅእ ኣይደልን ኩልና ካብዚ ክንመሃር ኣለና ብፍላይ ምሁራት ኣካላትናን ፖለቲከኛታትን ካብታ ኣብ ትግራይ ዘላ ኣብ 6 ዞባ 6 ኤንተን ዞባ እቲ ግዜ ኣብ ምሕዳር ሒዝወን ዘሎ ኣብኡ ዘኒአ ሕልኩስ ዝኾነ ሰራርሓ ዘይረብሕ ትርክምርኪ ወፂኹም እዚ ብራድ ሸርማን ዝበሎ ተኸታተልዎ መሬትና ይመለስ ህዝብና ናብ መሬቱ ይመለስ ትቁልፉ ነገር ንሱ እዩ ንተጋሩ ወሳናይ ዝኾነ ነገር ንሱ መሬት ተሓስካ ክንዲ ጽፍሪ ነገር ክትገብሩ ይትኽእሉን 6 ዞባ መን የመሓድሮ መለስታ ይገበረ ወላ ገሪማ እንታይወሰኸ تبرهت تاجرة تبلت تاجرة نقولكم صباح كتتكاتعو تاريخ نخلصكم أبغوشتكم تأجل هذا اللاقيم دك 7 عن حمشتن دك 8 عام سبات انكفات تخونوا ذلهم نسوق ديفكم إذا سرح هذي سرحوا نهزوكم تطوبلو عالم وجون تخرجوا تجوروا لنا نصحتكم وجون أب حادينا زلنا حنتي دمسينا حنتي زي أيانا أنا تدلينا لكم تطوبلو كتحافروا يجباكم وتيخم كتزاروا بيهودا جزيه خمزي نورا ميدان هلنا خمزي نورا مدلس خمزي غورا خمزي غورا كل خمزي أنا حفر كسمع متلو نحكي أقول لكم له بتعمي حفر هو زم سمعتي أنتم أبى يوم زنور أبى يناي بعد تأركيهم زقمتو أبى برجل لسه من نار جفه خمزي دول كاتاري يوم زلو خلنا نقولكم كوي بس إنك دورت إين واه دورت إين يعني نهزو برجل لسه زت ميوزلو نو كنت إلنا حد سوي يسوق له دورت إين جن مبزحته خم يوم زلو دورت إين كم زي أجيرو أودي أقول نهزو برجل له بتميت تشكيم وتكون ثلاث رخيد حاوي أوديو هو واحد يا خمس جيراته اتتقام جزيف مريتنا تتحيز شكله خيولع كي يزاور نسودان كي يخيد كي ينقد كاسودان كي يملس توزن أهافتي تسهليت توركي تعتقان تمشلا تراغشا تطوط خيطكم ولا هزبنا هزبر قال لكم وخيدوكم صرح مخاله من اسي ورقل له امنت يدو لكم زلا امن اسي باسنيتي مسني اصبي ديرا تطوم يزني حبرتسه اما قال خوفيلو امن دابون ماكياتو نصارره مياس نصارره خالي مستتات نا ستيه خوفيلو بزعما برقله ورقه انترنت اتيو توت يبل مفتح مص انت ولكايو يلن تادا يبل هو حتى تفلي هو حتى قبر دحريو كل نجر قريو ما اروقتوت قاقويم اروقتوت قرنم عينهم سيوبو سبات أنا خدانا أمن محري وهنس تم قالوا تنزني ودك 4 عامات دك 4 كلتنا 4 3 عامات ما أسي كم أنتوا لنتلوس ما أنا أسي يوم زيادتهم يبل نيره حزي دك 7 6 عامات ما يوم نتوم دك 6 عامات من أساتهم بعد ما دفيقكم من صحاتكم بزوج جزء يجيلكم صلاتكم وتو مخه من يخات زارو زلخا قوع دفيقها قريبك أبيت كريستيان بحثا وقتكم زقباكا that's right سرحهم سرحوا قدوفوا تخم زل تلكسكس نصاتكم تقنعوا نصاتكم تفرسوا بوليتيكا ناي تግራይ يلن
منس تግራይ يفلط انت يقبركم زلو حزب تግራይ يفلط بدم بغيرو ስለዚህ ክትሰርሑ እንድሕር ኮይንኩም በተን ዝሰየባ ቅርንብኩም በተሰየበ ጨጉሩኩም ዊዝድም እንተ ደኣ ገዚእኹም ኮይንኩም መጥሪኹም ኮይንኩም ዊዝድም እንተ ደኣ ልቦና እንተ ደኣ ሃልይኩም ልቢ ኣፍሪኹም እንተ ኮይንኩም ንህዝብኩም ጠጠው ኢልኩም ሽማግለ ኮይንኩም ነቶም ኣብ ውሽጢ ሕሩኽሩኽ ዝብሉ ዘለዉ ዝናታረኹ ዘለዉ እተተዓረቕሉ ግዜ እዩ ነይሩ ሕዚ መለስ ራእተ ቀቢሩ እንዲ ኦልሬዲ ባይ ባይ ከይዱ የለን ሕማቕ ዝገበሮ ፅቡቕ ዝገበሮ በቃ ዳትሴት ባይ ባይ ንስኻትኩም ብድውል ኮፊልኩም ግን ሕዚ ኣብ ክንዲ ተተዓርቁ ኣብ ክንዲ ተራዳድኡ ኣብ ክንዲ ተማያይጡ ሽማግለ ኮይንኩም ነቲኦም እውን ግደፉ ነቲኦም እውን ግደፉ እንታይ ይሕሸና ፀላእ ኸቢብና እዩ ዘሎ ፀላእቲ ኸቢብና እዩ ዘሎ ክንፈሽል ክንወድቕ እዮም ዝደልዩና ዘለዉ እዚ ጥምየ ተበበርገሎ ዘሎ ሱ ኢሉ ብተፈጥሮ ጥራሕ ዝመፀ ይኮነን ናይቲ ፅንተት ኩናት እውን ውፅኢት እዩ ኢልኩም ክትተዓርቁ እናተግብአኩም ተሓዊስኩም ምስ ደቂ ደቅኹም ኮይንኩም ምስ ገለገሊኦም መናእሰይ ክትነኣዱ ኸንጨውጭውልኩም ኣየ ክነፍዕ እያ ኣከለ ኣይብልኹምን ኣይንብለኩምን ዘለና ኣይንብለኩምን መተዓረቕቲ ክትኮኑ ይግብአኩም ጠበርቲ ክትኮኑ ይግብአኩም ግደፉ ባህልቲ ክትኮኑ ይግብአኩም ናይ ፖለቲካ ግዜኹም ንስኻትኩም ኣቃፂልኩም መሓሙኽሽቲ ኮይኑ እዩ ተወዲኡ እዩ ትትንታግ መትሐዝ የብሉ እንትናትኩም የለን ቶም ገለገሊኦም ታትንታግ መትሐዚት ኣለታ ኣይተወደእትን ሒዞማ እዮም ዘለዉ ንስኻትኩም ግን ወዲኡኹም ማስ ሓሙኽሽቲ ኮይናስ በኒና እያ የለን የብልኩምን ክሬዲት ባይ ባይ ግደፍዎ ውፁ ወይ ተዓርቁ ወይ ውፁ ሕማቃት በሉ ደቂ ዓደይ ክመሃር ዝኽእል ካብዞም ፀዓዱ ዝዛረብዎ ዝወዓሉ ክትመሃሩ ከኣሉ ኣብ ጎኒ ህዝኹም ጠጠው በሉ ታሪኽ እዩ ዝተርፍ ሽም እዩ ዝተርፍ ሕማቕ እንተገርካ እውን ተሓማቕ እያ ትተርፍ ፅብቕ እንተገርካ እውን ታፅብቕቲ እያ ትተርፍ ስጋ ዳኣ በስባስ እንድዩ ዓፅሚ ትፈራስ እንድዩ እዚኣ እያ ንህዝብና ሎሚ ኢና እንወፅሐሉ ሕዚ ኣብ ህዝብና እንጣበቐሉ እናተፀረፍካ እውን እንተኾነ እናገለልካ እውን እንተኾነ ሕማቕ እናጋጠመካ እውን እንተኾነ ንህዝብካ ጠጠው ምባል ሎሚ እያ ኣፍታ ሽግር ግዜ ምቹ ክኾን እንተሎ ደኣ ኩሉ እንድዩ ዝዘልል ኣፍታ ፀበባ ግዜ ኢኻ ጠጠው ክትብል ዘለካ ኣብ ኩድኒ ህዝብኻ ካብዚ ብዝተረፈ ታዲያ ኣኸ መማሪርካሎም መዓንቲ ጨጨቅካና ከይትብሉኒ ይኣኽለኒ ኣነ እየ ክጠጠው ከብል ዘለኒ ንስኻትኩም ግን ብትዕግስቲ ስለ ዝተኸታተልኩምኒ ስለ ዝሰማዕኹም ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ክትወፁ እንተለኹም ነዚ መደብ ላይክ ገይርዎ ብዙሕ ሰብ ክሪኦ ብዙሕ ሰብ እዩ ላይክ ገይርዎ ዘሎ 544 ሰብ ላይክ ገይርዎ ኣሎ ቶም ተሪፍኩም ዘለኹም ዝረሳዕኹም እንተልኢኹም ላይክ ግበርዎ ሼር ግበርዎ ኣብዚ መፂኹም ክትማየጡ ትደልዩ ኣካላት ተልኢኹም ከምቲ ኩሉ ሻዕ ዝግብሮ ኣነ ታ ማይክሮፎን በይነየ ኩንኩን ክሕዛ ዝደሊ ካልኦት ክኢላታት ብቕዓት ዘለኩም ፍልጠት ዘለኩም ተበግሶ ዘለኩም ድልየት ዘለኩም ታ ማይክሮፎን ናይ ኩላትና እያ በዓልትኹም ኢኹም ገዚኡ ህዝቢ እዩ ገዚኡዋ ኣብዚኣ ዘሎ ኣብዚ ተባላሽያ ክብል ሰሚዖምኒ ሸዓ መዓልቲ ኣዋፂኦም ሸዓ መዓልቲ ከዓ ይኸይደ ዝገዛእኽዋ ስለዚ ታ ማይክሮፎን እውን ናይቲ ህዝቢ እያ ናተይ የኩነትን ስለዚ ክትጥቀሙላ እንድሕደል ኢኹም ክትመፁ እንድሕደል ኢኹም 100% ክፍቲ እዩ ኣይ ኣብ ትግራይ ኦንላይን ኣይንኸይድን ነፃነት ትግራይ እዩ ዝብል ሃገርነት እዩ ዝብል ንሳ እንድያታ ንዓይ ተፅርፈኒ ታቱ ክገብራ እየ ግንባረይ ንሳ እመኖ ይትእመኑ በኣ ዋጋ ዕዳጋ የላን ሃገርነት ዝበሃል ነገር ከይወፃኹ ንእሽተይ ሓደ 2 ደቂቓ ዝረእኽዎ ጉድ ዝረእኽዎ ምፀተ ዓለም ክነግረኩም ኣይጋንንን ዘለኹ እዚ ዝብሎ ዘለኹ ሕዚ ቶም ተዋዲዶም ብኔትወርክ ይሰርሑሉ እዮም መናእሰይ ኣይቲ ዝኽእሉ ከምዚ ኸማይ ንእሽተይ ናይ ኮምፒውተር ምጉጥጓጥ ዝኽእሉ ኣብ ሶሻል ሚድያ ብደንቢ ገይሮም ዝፈልጡ ኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ ዝፈልጡ ብደንቢ ቶም ቅርንቦም ዝሰየቡ ዘኒኡ ቅርንብካ ምስያብኩ ወንጀል ኣይኮነ እንታይ ኢኻ ተደጋግማ ኣለኻ ኸይትብሉኒ
أنا ونكو خسيبكو يتصبح عند صباح متصي زخون من تبع على إلى عدمت عنا أنت تسأنيحه سيبت نوري يقولون سيبت يتشكري مع سيبت لني كرنا يجن كان عيني أنا زولكم زلخو تعدمي يخم زمت وناس راح صرحو إيم نمبالي يخم أزبل زلخو جنك توم زبلكم زلخو نتورك زصرحو علامة زلوهم يدولكم نيره كسنا جورو ناسنا أرحو نايت أبزحا وزي زلخم دك عادي حتى حواتي تجارو سمعت الناموز بوزو من أنا مسيلهم يوم أتيوم من أدبلكم نيره أرحونا نأرحو نتوم بتقراو نتوم زي واقيو هاجر كتكون اللغة تجراي يلوم آخر يوم نخيسهم زحازو أكلات كتفوقو زحتو زي أخيت اللعل مهمينا خترف بخالقات نايدق حيلتات ون تعاسيوم صرح يوم اللي ازترتر كسا مردات ازرخ بلا زي عمل لي ازار بلا نكن بنيتورك يصرحو خمزلو اوشت عدن ابدقن اب تግራይን ካብ ትግራይ ወፃን ሚዲያታት ተዋጣጢሮም ሶሻል ሚዲያ ፈጢሮም ዌብሳይት ሰሪሖም ክልተ ሰለስተ ዝኸውን ዌብሳይት ትግራይ ነፃ ኸይትኸውን ትግራይ ሓራ ኸይትኸውን ዝተኸፈለይ ከፈል ኢትዮጵያ ክትድሕን ኣለዋ ኢሎም ዝወሰኑ ተጋሩ ኣለውና እዮም እዚ ከይትርስዕዎ ሎማዓንቲ ከም ጸልኩም ዝበልኩም ገርመኩም ዝበልኩም እዚ እዩ በዚ ስእሊ እዚ በዚ ምስሊ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ተጻሒፉ ዘሎ ጽሑፋት ሎማዓንቲ ትሪእዎ ምገረመኩም ኣነ እዚ ትግራይ ኦንላይን ዝበሃል ሚድያ ናይዞም ጸላእትና እዚኣቶም ጸላእትና ዝብሎም ዘለኹ ተመክልል ሰለስተ ዘለዉ ወይ ኢትዮጵያ ዘለዉ ወይ ህግደፍ ዘለዉ ማለት ኣይኮነን ተጋሩ መንቀኛ ደመኛ ናይ ህዝቢ ትግራይ ዝኾኑ ተጋሩ ኣለውና እዮም እዚ ተጋሩ እዮም ዝልጥፍዎ ኣለዉ ለማዓንቲ ተጋሩ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሃገር ዝበሃለ የድልየናን ገለገሊኦም داحن الساعة تترف خنقد فاينا نسا زقرم حدا توحيدو حموش تزخونو سبات لطيفة ماذي أريئية هاجر النتا يدلن إلوم يوم لطيفة موه ويتوح وين دحتوح توساق حوريتا مسحسكو ولا شماتو مون تغيسي انت مساخو بزح زقود يخونن هذا جزء زي سئلو ينقص له بعلو ريهم ودا تري ودا لهم نتاي يمثل نتاي يقول له هاجرنا إثيوبيا يا هاجرنا تبهال نتجراي فتشيما يدلين نايمن أجندة أيون دخلكم زي نايقدف أجندة نايكل أمحرا الليت أجندة ناي إثيوبيا ويان أجندة أيون أمانا ون إثيوبياويان اللون أيام إثيوبياويان كنقول انت لنا تقديدهم بزي قنة رخوه زي كونس بدليوتهم نتجراي مسواتي كوينا تجراي ناي إثيوبيا دحننت كحلو زدوليو مالته إيه تصحف صراحة انت رأى الله يخوينو كأرولكم في الدنيا بعلتهم كترو زي أخذوا انت لهم لما انت تجارب ببوتو بإنجليزيان بمحرينيان بتجرينيان هاجر النت يدلينان هاجر يدلينان يلوم زلطف ولو زلو تجارب بقدمي شدشت ورحي قدم عمت فرقان زكاتاتلهم زنوركو ددحري ام ناس عبكو زولو صحفو زسعوم زصنعهم زنورك سبات بلق الى موطيم بقلصي كم زيلوم يوم ازي چرحو زي حيزم ازي سئل زي حيزم يوم موطيم زلو و بتاعم زقرب يو بزي سئلي انت قلع بعلو يسئل الزارة وازر اللو خيتولو بزي سئل انت يرأخو سوم انت يرأخو هذا كلت عرفت نقر كريئكم يه تزارة وازر اللو خنتايم خمز خونه أسترت سكن دهوني رخيبا يالو ختازر اللو خوا جن تاوين دواغ لملي أبطع عم تتنكيقه تم سبات كل خولي دلن جن بنيتورك سرح خمز اللو جن كي تتارات أورو
بنتورك يوم صرحوا وزلوا قلتيفة أصبوا كبلوا يوزي كم تزولكم مزيكم جورئنا زي أون تا مزي عن جورئنا زي أون كم زي كن جورئنا ده حرزي كوك فعيت صحف كل رأيكم there you go okay ده حر ناي سايكولوجي ناي سايكاتري بفلاك عن ناي سايكولوجي فلسفناتات قلمله حسابات يوم زقربو زيرا مودة أتأجن هاجر النت أيدلن تجراي هاجر كتكوني بلان أيوات أنان زبل إيو زمت شيء ذكاير زلوا وفري ذكاير زلوا نمنتاي أنا زي حزيز لكم زلوا هو رأيوزي أبزي لكم إثيوبيا يقول الله تسألي وين رأيوه أبزي تولت يفهم زلوا كريئكم هذا كذي there you go كذي أي رخيبة يازيا تبلع على زلوا رأيكم دلوا بدنبي رأيوه نلا على النحروات إنا تصحف له قفح زغنا صحف إثيوبيا يلوزي أنا نسخاتكم فتوهم سألاهم إثيوبيا وانينا بزعبا إثيوبيا ونتنا كنزارب أين سمعن كمو نزي مقبار بزعبا أقداس النت مسرة هاجر تجراي كنزارب يو زقن عنا نمسرة هاجر تجراي يعنقفو يوم زبل كايوم سبات الليش كان الساريد كان وون كت صرفهم إيها بزعبا إثيوبياويان انت نزارب دما نبعلنا حف بيلنا نعاتو من إسنا إنا كنزارب نزارب مبزحتنا أنا تقراوي إثيوبياوي أيكون كن زبل سم كم زهلو يرد إنيو إثيوبياوي أيكون كن بمبالغن أبزي حزي ساعات ترجم انتاي مالت كون زخونه كم زخونه زي أتاني تجيجا يا داي تايبويا انت يفلت سوق يلو قصليو إذا نقوح دما نتي كيد مسرة هاجر نزي متعنق أف مورال تقراوي زي نخو زرباتات تي تزاربه انت زي زاربي حيش ندابله 10 تشع عقق كوليو قس بقسون اتسب مستزلو ناي نابرا صعنتو تتحازو اتا باهقي ننوح وان اب اجندخ طفئيا باهقي بزي بلان سوق إلكا باهقي إيو كوين يسترفنا ولا هاجر زبهال نجر بزوان زي يلن كله يقبون كل علي يقولون تايلوكم أنا أوارح وديه نباخدكم مخملس تايلوكم نيري إذا كله زجورو وزلو إذا كله سلام أو سلفت زجبر إذا كله ولت قلمله خمزي لا تقتلت حممت خمزي لا تصدفت مكينة قجوت قلمله زجبا كله نحنت نطيع تمرح لو على مريت تجراي نبعل ونونا في تجراي كي يملس مرت أخي كايد مرت أتخايدو هزوز مرت أمانجست خيهلو هزوز مرت أمانجست هاليو حق منجستاوي مثلنا زخونة ريفرندم كي كايد يوم حاصر صرح له دخ يوم زنوس زلو خوب كلولو انتاي خوب كلولو مسألة نتأنى التجراي ترى هاجر التجراي كوب كلولو زيدوا لكم نيرابزي أبز مدرخ زيدوا نزرار بنيرنا yes we did نسأم زغور زلوا دكادي ناب أيام زخود زلوا زي وعيلهم حديرهم زي حلي رأيو سمعوا ونقرلو صباح أقول مرد أتحيز أخمس أكمية أخيبات ودي يوغلز بحالله كافت أخيبات ناشلو خو زصدوا زلوا عزو أخيران ناتبهاله فيديو تترفه زوجو زلو أكلات اللو إذا كلنا يلوم حزب تግራይ مسرتاوي مسل عرسو سانو إذا كل شح تقاللا حزباويان حنا تግራይ زرقفلو إذا كل شح TDF زرقفلو مسلو خبر مسل عرسو سانو بعلي تخصن حزب تግራይ زبل كخحدو زي جبركا غيركا تخفل انت تخفله زموتن تموته زصنتن تصنته ኢትዮጵያ ክትፈርስ የብላን ትግራይ እንተ ዳአወጽያ ኢትዮጵያ ክትቅጽለ ይትኽልን ዝብል ኢናይ ሸዋውያን ተጋሩ ፍርሒ ንትግራይ ክትጠፍእ ዝሰርሑ ዘለዉ ኣካላት እዮም እዙይ ጥራሕ ኣይኮነን ክብሉ ጽባሕ እንታይ ከም ዝብሉ ክትርእይዎም ኢኹም እንታይ ዓይነት ስጉም ትወስዱ ከም ዝኽእሉ ክትርእይዎም ኢኹም
ሕዚ ኣጣልን ኣባጊዕን እናተፈላለያ እየን ግልጽ እናኾነ እዩ ዝመጽ ዘለት ነገር ካብ ኣዲስ ኣበባ ተኣኪቦም ዝመጹ ኣለዉ ምስ ብልጽግና ዝሰርሑ ዝነበሩ ነዙይ ምፍራስ እዙይ ክሰርሑ ዝመጹ እዚ ሃገርነቱ እዙይ ኣበይ ከም ዘሎ ሰብ እዙይ ክነግሮ ኣዲስ ኣበባ እዩ ዘሎ ሰብ እዙይ ካብ ትግራይ ከይዱ ኣብ ወፃኢ እኒውሉ እዮም ዓበይቲ ሰባት መናእሰይ እኒውሉ ኔትወርክ እኒየሉ ለይትን ቀትርን ብዛዕባ ዝተወሰኑ 3-4 ሰብ ይዛረብ ነታ ናይ ሃገርነት ትግራይ ኣኽሪሮም ይሕዙ እዮም ዝበሃሉ ሰባት ንዓቶም ንምጽላም ንምግላል እንተተኸኣይሉ ንምእሳር እሕሊፍካ ናብ ኣብይ ኣሕመድ ንምሃብ ዝጓየዩ ዘለዉ ሰባት እዮም ዕላማ ከዓ ታዝበልኩም እያ ህዝቢ ትግራይ መሰል ዓርሶ ውሳኑ ባዕሉ ተኸይውስን ሕገ መንግስታዊ መሰሉ ከይጥቀም ሪፈረንደም ከየካይድ ዝግበር ዘሎ ተንኮልን ሸርሕን እዩ ያንተ ይብልኩም ኮፀይ ደለኹም ተወሳኺ ሓበሬታ ክረኽበሉ እየ ዝደዋውልኩ ደዋዊለ ዝንበበ ንሚበ ዝከታተሎ ተኸታቲለ ሒዘልኩም ክመጽእ እየ ብዛዕባ ተኣኼባ እውን ዝወፀ ነገራት ኣሎ ሕዚ ክዛረበሉ ይደልን ዕላው ዝኾነ መግለፂ ክሳዕ ዝወፅእ ሰኢለ ክፅበአ ካብዚ ብዝተረፈ ግን ሎማዓንቲ ተዳልዩ ዝነበረ መደብ ኣብዚ ክዛዘም እዩ ኣብ ናይ ፅባሕ መደብና ክሳብ ንራኸብ ኣብዚ ዘለኹሞ ክቡራት ተኸታተልቲ ብሰላምን ብጥዕናን ክትጸንሑለይ ሰናይ ትምኒተ እዩ ኣየኹም እንተ ደኣ ሓደ ኮይንና እንተ ተሓባቢርና እንድሕር ተሰማሚዕና እንድሕር ህንምህን ተባሂልና እንድሕር ተፋቂርና እንድሕር ተኸባቢርና ንዚ ኩሉ ተንኮልን ሽርሓታትን ብትኽትኽ ተኸቢልና መወዳእቱ ናትና ዓወት ናትና ባህጊ ናትና ድልየት ክነማልኦ ኢና ክነስምሮ ኢና ክኸውን እዩ ምስ ናይ ኣምላኽ ሓገዝ ክንገብሮ ኢና ክፍጸም እዩ ደም ናይ ሓትና ናይ ኣሕዋትና ናይ ጀጋኑናን ብኸንቱ ፈሲሶ ይተርፍን ካብዚ ተረፈ ግን ትግራይ ዓድና ትግራይ ወለላ ተዓዊታ ትዕወትላ ሙሉእ ዓወትና ብሓድነትና ብጅግንነትና ብጥበብና ብብልሓትና ጋድ ክኸውን እዩ ኣየኹም ዳሓን ኩኑ